Šta ćeš? Šta ćeš? Život je ponekad tako težak. I onda ti dragi Allah Đelešanuhu okrene sve u jednoj noći. I onda život krene biti predivan. Šta ćeš? Tako ti ide to u životu. Ljudi moji dragi. Želimo dobrodošlicu. Pozdrav svim pušačima. Smije se pušiti na YouTube-u. Znači nije ovo TikTok. Želimo dobrodošlicu svim uvaženim, poštovanim, cijenjenim, prelijepim, predivnim, dobrim, finim, kulturnim gledalcima. Evo, ja ne znam, ja ću se takmičiti sam sa sobom iz dana u dan, jel ovo more kako bolje ići, jel ovo more kako bolje zvučat. Da ne pozivaju ljudi više na borbu protiv stoke poput mene. Dakle, dragi moji cijenjeni, vidi, ja ne znam kako drugčije da vam popušim više. Dragi moji cijenjeni, ljubljeni, poštovani, najljepši ovi gledalci. Eto, da ima li još šta da vam potitram? Stvarno ne znam drugačije kako. Naime, moj se smijat, lejt. Ima klip jedan od prije heftu, ja nisam ni vidio kad je se lopta spušćala. Pa ćemo to prvo. A zatim ćemo vidjeti kako je Tabih agenat na terenu, ali niste vi haman znali da je to Tabih agenat na terenu. Ja ti kažem, vidi. Ti misliš, ono žena tvoja udala se za tebe, leži kraj tebe u krevetu. Ono Tabih agenat na terenu namjenski udao se za tebe da bi te pratio. Ti misliš žena tvoja, 13 godina oženjen. Ono Tabih agenat na terenu, 15 godina misija. Znači nikad ne znaš ko i kada je Tabih oko tebe. Ne znaš. I tako da vi isto niste začaleta znali. Da je to Tabih agenat na terenu u državi koju ne možemo mi. Nismo autorizovani da to izgovorimo. I imamo friško prije 57 minuta. Gdje ste hejteri? Evo mene u inat vama. Čat je bio onemoguć. Znači čovjek se inati. Čovjek će jedan dan povući se iz svega. Pokajat se što je ikada ušao u to. Shvatiti da je on veći od toga. I onda odmah drugi dan, eto njega u inat nama. I to tako ide u krug. I ja, Hanifi, vičem, a ja htio leći. Svega mi. Htio ispušiti, ljudi moji, to je čudo. Htio ispušiti cigaru i otići leći, pružiti se, zaspat i ustati na noćni pub. I vičem ja, Hanifi, a što ja ne bi za budalu upalio live? Može li jednom intro tapja? Hello, silent things in the chat room, actually. Ide, jingle ide. To bi ti bio jingle od Tabiha. A sad, hajmo prvo vidjeti kako se spuštala lopta prije 7 dana. Is 4K. Aj, hoću li moći ja 4K? Assalamu alaikum i lijep pozdrav poštovani pratioci našeg YouTube kanala. Evo našli smo malo vremena slobodnog da nešto malo snimimo, pošto vidimo da je velika pažnja usmjerena na naš kanal, na svaku našu izgovorenu riječ, na svaki naš postupak. Sve se to odvaguje, secira, u svemu tome se nalazi neka greška koja bi se izbacila u javnost. Ovo moram se odmah zaustaviti na 40. sekundi, ovo odmah. Jesse Ramiću, to je dan poslije mog videa. Eto, ja ovo nisam vidio, a vidio sam da je izbačeno. To je fora, zato sad to gledamo. Pa ćemo preći na friškije. Na 40. sekundi se moram zaustaviti. Nije posmatrana svaka riječ i svaki potez i vagano i secirano i odmjeravano i praćeno ima li tu šta loše, ne bi li se moglo prezentirati javnosti kod tebe, nego kod mene. Znači, nemoj te uloge uzimat koje si nekom drugom poturo, sad ti obuvat se u te čizme. Ono ko biva ti si tu ispitivana, nis nikad bio ti žrtva, nego terorista. A to sve što sad nabroje je od vas bilo kod mene. I sam nek nastavi biti.
znači kako bi se mi anatemisali, kako bi se mi okarakterisali, obilježili kao potencijalno opasni, kao teroristi. Evo, sve to je on radio, znači ne bi obilježio nekako ovaj kanal i naštetio mu. I druge kanale isto. Znači sve je to on radio i sad nabraja da neko drugi je to radio. Kao ovo, kao ono, na sve moguće načine ti pojedini youtuberi pokušavaju da... Ja bi da pozdravim prisutne 2 eura Sprod ZPM. Thank you very fucking much. Veliki pozdrav od prisutnih. Nas, hajde tako da kažemo, da nas unište, tako reći. No, međutim, oni u tome neće uspjeti. Ne zato što im mi ne dajemo povodane materijale, već zato što mi u suštini, u prirodi nismo takvi ljudi. Međutim, ono što smo mi odlučili da uradimo jeste da će isti ti, znači, youtuberi koji se javljaju iza nekih sakrivenih profila, iza lažnih profila, bez identiteta, znači, krenulo se lagano za traganjem, za potragom identiteta ti ljudi, saznaju se polako njihovi identiteti. Vidiš, krenulo se u potragu za identitetima tih ljudi i onda izađe Ilija Benjak i kaže da ja imam nešto što prikuplja tuđe podatke. A čuj ko to radi. Pazi, i sa svakom situacijom tako se to obrće. Oni odrade i ko biva ja sam to odradio, a oni to prvo odrade. I onda napanu nekog drugog da je to odradio. Nevjerovatan level ludosti. Identiteti i oni će biti objavljeni na socijalnim mrežama. Zašto? Neće, ne smiješ to raditi, pročitao ti ja neki dan. Pa iz jednostavnog razloga drugoj strani se mora dati prilika da se ona odbrani. Tako da svi oni, znači, koji su na bilo koji način uvrijeđeni, omalovažavani, kojima je priječeno, koji su targetirani i tako dalje, znači imat će priliku, znači, da uzvrate tim osobama koje se kriju iza nekih lažnih identiteta, zato što će se znati tačno imenom, prezimenom ko su te osobe koje se kriju iza tih identiteta. Sistem je vrlo lagan, ali te osobe nisu počinile ništa radi čega ih treba ganjati i tragati za njima. Nego su samo komentarisali počinjenje nečijeg tuđeg. Stavan, uvijek vi imate ljude na pojedinim pozicijama, na određenim pozicijama koji imaju moć u rukama, znači koji su spremni u ovakvim situacijama da vam ustupe te podatke, znači da oni budu dostupni, da bi ta pravna bitka bila što djelotvornija, znači da bi što prije poštari. Pravna bitka nije kad ti na sudu rješavaš stvar, nego pravna bitka je kad ovako raspituješ se po Messengeru za informacije tuđe i onda ih objaviš na Facebooku. To je pravna bitka. Dolazili ljudima na vrata sa plavim, bijelim, roznim kuvertama. Jelena Rozga. Znači, gospodo, da znate, polako, ali sigurno, poći će vam dolaziti, znači, Polako, ali sigurno. Poštari ili sudski službenici sa plavim, bijelim, roznim kuvertama, sve zavisi gdje živite, kako živite. Pa ćemo vidjeti onda da li ste vi i dalje spremni da ustrajete, da radite to što radite. Vi ćete sad početi da glumite žrtve. Nikad. Vi ćete sad svi da se pretvarate u žrtve, da kukumavčite, da plaćujete, da se da ovo, da ono, kako vama dijasporac prijeti, kako vam... Ne, ja vama uopšte ne prijetim. Uopšte. Ni najmanje. Zašto? Pa evo, gospodo, kad ste bili spremni da sa ličnim podacima dijasporca manipulišete i podacima iz privatnog života, znači vi morate biti spremni da se isto to uradi i vama. I to će se uraditi svima vama. Može. Evo ovako, dijasporac. Ja sam tebe ukucao na Google i našao članak o tebi kako si htio ubiti novinara. Ti tako istom mjerom vrati meni. Upali live, ukucaj me na Google, brate.
Kamion King $5 šalje. LGBT koverte. Pa svakakvi boja ima, šarenije su koverte. Onaj M-kura. Ti istom mjerom tom meni vrati dijasporac. Upali live, ukucaj me na Google i članak po članak čitaj na live. I uzvrati mi i manipuliši sa tim člancima i probaj manipulisat. Probaj izvrtat, ja neću reći. U šta god to pretvoriš. Eto, čitaj redom i... Eto, uzvrati istom mjerom. Da znate. Znači, niko nije nedostupan. Niko malo se ne može tako sakriti da ga se ne može naći. Znači, meni se već javljaju pratioci koji su voljni da pruže podršku, da podijele ta neka saznanja o pojedinim youtuberima, o YouTube kanalima koji se kriju iza lažnih profila, imena i tako dalje. Kada smo kod podjele saznanja o youtuberima, da pročitamo šta je Tabih agenat na terenu jutros dostavio u stožer. Samo moment. The channel, the community. Ovo je prepiska sa Messengera nekoga ko se poznaje sa onim momkom, sinoć, što ga je žena ostavila sa 5 djece. Draga Tabih agentice na terenu u Jajcu. Ovi iz Jajca su ludi 100%, ona i nekako, ali on teški alkoholičar i neradnik. I sad ovdje njihova kuća. Privatni podaci, dijasporac, od finih ljudi. Vidi, privatni podaci od finih ljudi. Ne treba ovo prikazivati, nego treba pustiti da ovi fini ljudi pljačkaju dobri narod i njihove novčanike. To treba dijasporac degeneriče naš degeneriče dnevnog reda 5. septembra 2024. Degeneriče. Općina daje za dobitak djeteta on dok sve ne potroši ne ide kući. Nađu ga negdje, otrijezni se u bolnici. U nedjelju zove da dođe otpusno pismo jer nikad nije podigao i odmah sam znala da nešto planira. Ovo ti je Tabih agenat na terenu u Jajcu u bolnici. Nikad ne znaš kada je Tabih agenat pored tebe. Nikad. Da Bog sačuva, ali kako sam ispratila te kurvaluke po TikToku, sve tako neke porodice. 2 puta je osuđivan za pokušaj silovanja. Srećko gdje ga nađe, a ovo sve kleveta, ovo sve mi izmišljamo. I slobodno hoda. Od brata mu žena dojela bebu, on je pokušao silovat. Uspjela nazvat policiju, nosio čini mi se godinu onu na nogicu. Pa samo im do toga. Ona isto jeste lujka, ali je radila i sad vodi djecu sebi i čeka joj da ih daju. Ali on odbija potpisat razvod. Od brata mu žena ovo je isto. Ja, on odbija potpisat razvod. U stvari nije bolestan, nego se predozira i to je to. Bezobrazan. I sad ne vidim vam ovaj djelić. Zato što sam ono otvorio. I eto. Kada su u pitanju dijeljenja podaci tuđih od drugih osoba. Ahmed Behrić 2 marke, vrijedi li dati novac za IT Academy online kurs? Ne vrijedi. Hvala ti 2 marke. I više možeš naučiti džaba nek što bi njima platio. Ajme, znači to, prešli smo podatke tuđe. Tako da mi lagano krećemo u pripreme, znači dali smo vam dovoljno vremena i prostora da spustite loptu. Znači prije 7 dana je ovaj klip, 7 dana, prije 7 dana je on krenuo, a sad je povlačio, znači 7 dana traje bitka sa Degenerikom i Copiletom. Dobro, da znamo. Nije problem ako vi argumentovano prema nekome nastupate, to nije nikakav problem. Međutim, kada vi pođete da prelazite sve granice, znači u nedostatku argumenata, vi ste skloni da vrijeđate, da pljujete, da napadate, da ponižavate na sve moguće načine, da takve gadosti koje se mogu ljudi jednostavno pročitati u vašim live-ovima, ispod vaših live-ova, ispod vaših videa, takve gadosti vi pišete i tolerišete o neistomišljenicima, da je to tako grozno, da jednostavno čovjek dođe muka da povrati kad vidi, kad pročita takve stvari. Da se to ne bi i dalje dešavalo, znači i to bez bojazni da će vam se moći uzvratiti na bilo koji način. Eto da znate, znači bit ćete objavljeni, vaš identitet će biti objavljen na socijalnim mrežama jedan po jedan. Kako god ste saznalo o onome iz Švedske, znači njegove generalije, njegov identitet
isto tako će se saznat i o vama ostalima. Kad je što mi dade Bog, kad je srce samo željno kućnog praga svog, i da brata Miluseju pesmom probudim, ispred svoje kuće staru majku poljubim. Hvala ti Neno DK na 10 konvertibilnih eura, da Bog da ti dragi Allah sve podario u životu. Ja ne znam gdje je ovdje uvreda i poniženje, ljudi moji. Da mi je samo to znat, Allaha mi. I sad taj iz Švedske trči okolo, plaće, moli, kuka, zove policiju, ovo, ono, Adi se, jesi li se isplakao? Šta se dešava? Jesi otpatio? Međutim, mi nikome ne prijetimo, daleko od toga, ne pozivamo mi ni na čije ubistvo ili svaki dan, već ljudima dajemo mogućnost. A Marijus, 1 eur, držite ga na toj klupi da ne eksplodira. Da podnose krivične prijave protiv pojedinaca koji ih napadaju, vrijeđaju, psuju, pljuju, psuju članove njihove porodice i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, svi ti ljudi koji se kriju iza tih lažnih kanala i profila, to su stvarno velike kukavice. Ja sam shvatio da su to velike kukavice. Čim se malo nazre o kome se radi, on se odmah uplaši, pretvara se u žrtvu, ide okolo. Ali o meni znaš sve i još uvijek nema ništa. Šta je sa Semom da nije guma neđe pukla? Šta će ti drugi? Što sam ja bolji ili gori od drugih? Zašto jednostavno ne upotrijebiš ono što znaš i obaviš što želiš? Šta će ti iko drugi? To ne mogu samo upit. Plaće po lajevovima, moli, traži zaštitu, ovo ono. Znači, svako ko ima protiv nas bilo šta, slobodno nek se javi svim relevantnim institucijama, slobodno nek tuži, nek prijavljuje, nek slobodno sve što ima protiv nas da iskoristi, neka iskoristi. Međutim, sve to što se govori onoma, to je laž, to je neistina. Ali nije, svi znaju da nije i da je to, evo vidi sad, danas je recimo dan kada svi već znaju i gotovo je. I svi već znaju i nije onaj. S druge strane morate da znate da vi udarate na građane Njemačke republike. Znači, i to neće proći bez posljedica. Znači, vjerujte mi, neće biti svaki taj vaš video, psovka, vrijeđanje, pljuvanje, kleveta i tako dalje, sve se to lijepo špajhuje, što bi rekli Njemci, špajhuje. Znači, snima se, ostavlja se, lageruje se za tužbe koje će slijediti, naravno. I prema tome, gospodo, znači, niko vam nije kriv kad vam sutra poštar sa plavom, zelenom, rozom, bijelom, ne znam već kakvom kuvertom, zakuca na vrata, vi ste sami krivi, vi ste to tražili, kao što su oni neki govorili, tražili ste, gledajte. Znači, nuđeno vam je na lijep način da korigujete svoj rad, da malo spustite loptu, da ne vrijeđate, da ne ponižavate i tako dalje i tako dalje. Međutim, također i preko bari koji tvrde da su oni američki građani, da ovo, da ono, nikakav problem nije. Vjerujte mi, Amerika jako dobro surađuje sa Evropskom unijom što se tiče tih zakona i ovoga i onoga. Znači, nemojte misliti da ste nedostižni. Nemojte se dovesti u situaciju danas sutra da morate prodavati te nekretnine koje još niste ni otplatili da bi se branili na sudu. Nemojte to sebi dozvoljavati, ja vas savjetujem, znači. Nemojte to da radite. Znači, kratko i jasno, ja nikoga nisam pozvao nikome da čini zlo. Nikoga da vrijeđa, nikoga da napada, nikome da prijeti i tako dalje i tako dalje. Znači, cijelo vrijeme pozivam na glas razuma, da se spusti lopta, znači, da ljudi iskoriste legitimno pravo putem YouTube alata, znači da prijavljuju videa u kojima se vrijeđa ljudsko dostojanstvo, napada, pljuje, psuje i tako dalje. Znači, da li se to vam radilo, da li ome, da li ovo, da li ono. Prema tome, svi ti koji smatraju da su veliki, da su nedodirljivi, samo da znaju da će uskoro biti itekako dodirljivi. Itekako će biti dodirljivi, znači,
znaće se... Diram se, dodirljiv sam. Ko su, šta su i ko se krije iza tih lažnih identiteta, vrlo ubrzo će se saznati i to će biti, to znanje će biti podijeljeno na socijalnim mrežama. Znanje. To znanje, dolazak do tog znanja nije besplatan, ali što se tiče halalosu, ja halalim sve što uložim, znači na tom putu i konačno učinit ću te podatke dostupnim na socijalnim mrežama. Tako da, gospodo, sami ste sebi krivi, znači vi ste ti koji ste počeli da istražujete, da kopate, da pretjerujete u tome, da montirate, da targetirate. Ali nije, nego prvo ti kleo narod da truhne, a ne mene pomrijeti. To je prvo bilo. Pa prema tome budite spremni da uživate u plodovima svoga rada. Dobro. Jeste, znači. A ja i dalje pozivam, znači, sve korisnike YouTube platforme kojima se takve stvari ogadile, da jednostavno pribjegnete toj mogućnosti, znači da putem alata za prijavu videa, kanala i tako dalje regulišete, znači ukoliko nađete elemente klevete, laži, potvore, ovoga, onoga u određenom videu, imate tamo mogućnost da odete, da prijavite to i da se to sankcioniše. I znači kada se to uradi sa više različitih profila, vjerujte mi da će taj kanal biti sankcionisan. Zašto? Pa znam, zato što sam dosta 10, 15, 20 videa ja sam uspio da obrišem, koji se normalno ticali mene, moje porodice i šta ja znam. I dalje to radim. I dalje to radim. Znači, ljudi moji, da budemo jasni, ne pozivam ni na čije ugrožavanje, ni sigurnosti, ni rada kanala, ni ovo, ni ono. Sve što vi pokušavate da imputirate, to je laž. To je laž, ljudi moji. Pogledajte sve moje videe, pogledajte sve moje live-ove, bit će vam jasno o čemu ja govorim. I nakon toga, kome ne bude jasno, onda on nema tu šta da traži na YouTube, neka produži dalje, neka ode tamo na neku televiziju, neka gleda crtiće i neka uživa u tome. Na tom je nivou kome ne bude jasno. Dakle, poštovani pratioci, to bi bilo to otprilike, a mi se vidimo ako Bog da u petak navečer u 18:30 u live sa Mikijem. Boga mi, Miki ti okrenuo leđa i nije bio u tom live-u. Hajmo vidjeti kako je isto to Ćale napravija. Samo što ga je ovdje isto handrio zvuk s početka, pa se odmah na 20 prebacio. Da mislim. Vidiš, i sad ga handri. Jer ja u stvarnom životu imam. Nemam puno. Imam puno, ali imam par poznanika, prijatelja. Bilo šta da mi za sebe upao dana, upao noću. Jesi Ćale bezobrazan. A isto sam se tako ponudio nekima u virtualnom svijetu, međutim ono što na kraju slijedilo, ali eto, svakom svači. Svakom svači ljudstvo i karakter, što bi rekao. Uglavnom, vama hvala što pratite naš rad. Ovih dana slabije imamo vremena, radi se puno, kod mene smjena traje 8 sati, ali je jako odgovoran posao, vjerujte mi, nema tolik zaista vremena. Pablo de Costa, 49, šta je ovo, češke krune, jel? Kako je samo sposoban ovaj sa bradurinom? On kipi od muki, on kipi, on helać hoće bit. I ovih oko njega 10-15 što ima. Helać hoće bit, kipe. Kipe i klanjaju, i spavaju, i kipe. I tako u krug. I gledaju da ne zakasne kad zauči. I kipe. I da im je da me režu. Na tenane polako. Da se zamajava uopšte ni sa telefonom, ni sa čim, jer ipak radite vi sa živim ljudima, sa živim osobama, znači što zaista morate. Znači, vodite računa. Na odeljenju imamo otprilike oko 50, između 50 i 55 pacijenata. Sad morate, svaki pacijent ima svoju terapiju. Ko ovog pusti među pacijente da se on s njima brine? Morate stvarno voditi računa, to šta, kako je. Priprema podjela, šta je, tako dalje.
sa ranama, neki su palijativni, znači, što se kaže, pred smrt, došli tu da umru, ovako, neki, šta ja znam, ne moram sad tim, tako da, Ne znam ko si Optimus Prime, ali ima sad dvije vrste moderatora, evo ti ovaj slabiji. imat ćemo slušalce, tako. Ostavio sam samo ove moderatore koga znam. Stvarno se čuje, ali uglavnom nismo uspjeli sve istestirati, izorganizovati kako treba, kažem, obaveza je puno, vremena je malo, tako da nova tehnika. Kao što rekao, znači, imate youtubera koji žive u tom nekom svom siromašnom, jadnom svijetu, trača, olajavanja i tako dalje, ne znam kako bi to nazvao, i oni uživaju ti nekim sitnim tim nekim micama, namještaljkama, ovo ono. Ja jednostavno želim da se uzignem iznad toga, ne želim da budem dio toga, žao mi je čak što sam Ovo je danas, prije 7 dana je kretao u akciju i više ne kreće niđe, sad je ovo. Uopšte bio. Vjerujte me, ne mogu se nakajati što sam uopšte bio dio tog svijeta jedno vrijeme, kratko vrijeme, hvala dragom Bogu, sam skontao na vrijeme. A ja tako volim što si naišao. Evo, pazi, potpuno ako, ja tako obožavam što si se pojavio i što smo sve ovo imali. Pa sam se izmakao od svega toga, pa i ovako sa distance tek čovjek vidi koliko su to sitne, jadne duše. Mislim, evo, kad je čovjek spreman, znači, da vas nazove, da vas moli da lajvate sa njim, pošto niko neće drugi, i onda vam otkaže. Ćale, jesi neki 684 pregleda sinoć, jesi ćale neki, nit ko hoće s tobom da lajva, nit te ko gleda. Pardon. Ćale, produkcija uživo. Prije 22 sata 6.500 pregleda. A ovaj 600, pa 10 puta više od tebe, Ćale, ima pregled. 10 puta više. I ti si jači. A jebije mu. A to je tako jadno, bijedno, mislim. Jest, jebije mu, jest, boga mi. Ali eto, ja sam čovjek koji voli svakome pružiti priliku, znači i pored toga što je meni Ćale zabio nož u leđa. Pružavac prilika. Još kako je otišao u Hrvatsku, znači stao je uz one koji su me najgore ljagali, pljuvali, vrijeđali, imali moje porodice, on je stao uz njih, dao im podršku, iako sam ga ja upozoravao na to, on je i dalje ustrajao na tome. I dan danas je uz njih, ja sam opet pružio ruku, hajde rekao da. Međutim, evo. Nisi ti njemu pružio ruku, nego si ti taj s kojim neće niko, pa si ti poletio bar sa nekim, odnosno sa Ćaletom. To si ti poletio, nije on. Dakle, čovjek pokaže svoje pravo lice. Stvarno je to jadno i bijedno, da ne može jadnije i bijednije biti. Ali ništa, idemo mi dalje. Idemo, ajmo dalje. Komentare sam isključio iz jednostavnog razloga, zato što ima dosta ti kako i ja zovem, botova, skotova, znači koji zakon... Evo vidiš, opet ovdje vrijeđaš naše gledalce ostalih YouTubera. Eto vidiš ti koji si ti, čovjek. Eto, jel vidiš? Što vrijeđa? Jebem li ti muhu, ti jebem. Pljuju, psuju, vrijeđaju. Na to ne možete tek tako ostati ravnodušni. Ovako, ja se slatko smijem. Znam da oni sad slušaju, ali da ne mogu svoju misao da tu iznesu, iskažu. Evo ovdje mogu. I ne mereš sad ti ništa na to iskazivanje. Sad ti isto ota ne mereš ovo ovdje ukiniti i pobanovati. Hajde. Eto, vidio kako sve što drugom kopaš, tebi se vrati. Eto. Sad ovdje fino mogu, a ti ne mereš. Ti. A meni brojka ovdje gore dobro pokazuje koliko ima i šta ima. Znači razlika između broja posjetilaca, broja lajkova, znači najbolje govori o tome
Jami. Ko je sve tu. I to je za mene jedan veliki plus. Evo ga, dislike jedan. Pa neki čak lajkuju, pa dislajkuju. Eto, koment će to nešto nastaviti. Ne, nećemo uopšte nastaviti. Neće. Čak ne mora imati ni jedan lajk. I ovi 10 što su lajkali, slobodno me dislajkaju što se mene tiče. Egzodija. Ovo samo pokazuje i govori o našem jadu i bijedi u kojoj smo se mi zakopali, u kojoj mi živimo. I svako ko pokuša iz tog jada i bijede da se izvuče, ovi odozgo za noge i shvaće ga. Uravan, što bi se reklo. Potpuno pogrešna interpretacija situacije. Ovo je samo pokazatelj šta se desi kada neko pokuša da obavi to što si ti pokušao. I kakvo njegovo propadanje izgleda nakon toga. Jer mi smo takav narod, takvi ljudi. Mi sve možemo oprostiti osim uspjeha. Mi jedni drugim. Ali ti nisi ništa uspio, osim uspio dobro proklet narod da truhne, a ne umire. I to nije nikakav uspjeh, to je propadanje. Ti ništa osim toga nemaš uspjeha nikakvog. Da bi te neko mrzio radi uspjeha. Kakvog uspjeha jebote? Ima uspjeh, ne možemo nikako da oprostimo. Uspjeh! Nažalost. Uspjeh! To je tako. Jebote, sunce te jebo. Tako da sam ja odlučio, znači... Evo psujem. Reportajte za sovanje. Evo osoba. Što se tiče YouTube-a, vjerujte mi, apsolutno više nikoga ne pratim. Nikoga ja ne pratim. Niti kanal. Niti me interesuje uopšte. Dobro. Niti ću da pratim u buduće. Znači, uspio se posvađati jedino sa svima. Snimat ću, postavljat ću, live-at ću, sve ću negativne komentare brisat, korisnike sa negativnim komentarima blokirat i idemo dalje. Dok god stignem, šta me briga. Ali samo pozitiva, znači, samo pozitivne stvari, više znači. Samo pozitiva i samo pozitivne stvari. Znači, ne dozvoljavam nikome, ni sa pola riječi, ni sa pola loše riječi da se referše prema. I odmah nakon toga sutradan je nastao klip Gdje ste hejter, evo mene u inat vama. I ide samo pozitiva i samo dobre stvari. Prema meni, prema moje porodici, šta ti ja znam. Ne da mi ljudi nisu vrijedni toga, vjerujte mi, ljudi nisu vrijedni toga da se vi sekirate nešto oko njihovih kompleksa i ovoga i onoga. Taman posla. Ali ne možeš ti onda voditi ljude nigdje, ni u šta, ako oni tebi nisu vrijedni da se ti sekiraš oko njihovih kompleksa. Onda ti si samo jedan od njih, nisi ti nikakav, ne mereš ti njima koordinisati. I primijetio sam, vidio sam što su veće bljuvotine, što je gori sadržaj, što je više te neke psovke, negativne energije, sve je to posvećene, ali je to kratkog daha. Kratkog je to daha, jer to ne može teško, ko može normalan, a budala more. Budali je uvijek more dokoljena, što kažu. Ali normalan čovjek ne može to izdržati na duge staze, može neko kraće vrijeme i jednostavno ode dolje. Ode dolje. Stoga, dragi moj vam je savjet. Širite pozitivne vrijednosti, pratite pozitivne kanale, pozitivne priče. Hoćemo. Nemojte sebi dozvoliti da vas ljudi lošeg ponašanja, lošeg karaktera, bez obzira kako to oni umotavali. U neku finoću, u neku finu priču, Gledajte ljude, ocjenjujte ljude na osnovu njihovih dijela. Pratite njihova djela, vidite šta radi, šta priču, čime se bavi i na osnovu toga ih karakterišite. Nemojte na osnovu njihove namjera. To nemojte, jer ne znamo mi ničije namjere. Znači, samo Allah zna šta je u čijem srcu. Mi ne možemo znati šta je u čijem srcu i na osnovu toga ne možemo ljude Zna i doktor šta ima u tvom srcu. Hirurg i on isto zna. Ljude jednostavno tretirati, ali možemo na osnovu onoga što oni rade, čine, djeluju i šta ti ja znam. Tako da budimo oprezni, znači vodimo računa kome se povjeravamo
Kome Nije me dozvoljavamo on uopšte, tužio, znači, on je jer imate samo... ti psihički, tako zovem to su psihički bolesne osobe, koji gledaju ono da se maksimalno da se zbliži s vama, da sazna što više o vama i onda da to upotrebi protiv vas na jedan najgori, najperfidniji način, najprljaviji način, znači da to kao ono on vas sažaljeva, znaš, pa kao priča, evo upravo tamo se izvali objavljuju jedan video na jednom kanalu koji ja pratim kao ljudsko srce i njegova prevrtljivost. Pa ću posle to predavanje objaviti na svojoj zajednici, znači. Predavanja, monak. Znači, o tome koliko je ljudsko srce prevrtljivo. Znači, koliko je ono spremno na laž, na prevaru, na izdaju. Srce koje, znači, nije kontrolisano, koje se ne vodi, znači, razumom. Znači, on sve ovo zna srat, jer oni između se to jedni drugima seru, ali privatno u svojim glavama, umjesto da to i upotrebljavaju, oni traže samo načine da ne budu ufaćeni kada to ni ne rade, kad rade kontra od ovog što seru. A srat što znaju, to je za medalje. Kako dobro seru. I ništa od tog ne rade. Se mora da se odgaja. Ono između Allahov prstiju i okreće kako on hoće. Dakle, uvijek morate strahovati od lošeg, perspektiva dobro. Uvijek to, znači nema status quo. U ljudskom životu status stagniranja nema. Ili ste bolji ili ste gori. Nema nikad ono da ste vi tu negdje leženi, opušteni, da nema ležanja na vodi što se tiče ljudskog života. Znači ili napredujete ili nazadujete. Nema stajanja. Prema tome svaki čovjek zaista mora da vodi računa o svakom svom danu. Znači na kraju svakog svog dana čovjek mora da izvrši jedan samo obračun, da u mislima preleti daj dan u šta ga je proveo, kako ga je proveo, čime se je bavio, je li dobra ili kakva dobra djela, loša djela, šta, kako, gdje, prema kome i tako dalje, znači jednostavno čovjek mora da se da ima jednu vrstu samokontrole cijelo vrijeme, znači da se jednostavno kontroliše, sam sebe da kontroliše i da vodi računa. Da se dobro čovjek kontroliše, jebote. Kako se ponaša, šta radi i tako dalje. Jesam ja mase. Nadamo se da nam neće udara strajkove zbog ove muske koja se čuje do duše, naš kanal svakako nije monetizovan, live-ovi nisu monetizovani, tako da nema veze, mislim da nije problem što se čuje ova muzika u pozadnju. Kako nije, ti ne smiješ slušati. Ne za malo para uši, nisam ja ljubce muzike, ali eto, takva je situacija. Ma ti ne smiješ, nema situacija, ne smiješ uopšte biti ti tuđe pjeva. Šta ćeš ti uopšte tu, bolan? Tako je, kako je. Pa ćemo se svi malo trpeti na tome. Dakle, dragi moji, kao što rekao, ono na što želim sve vas da pozovem jeste glas razuma. Nemojte učestvovati. Nemojte davati podršku ljudima koji druge pljuju, napadaju, vrijeđaju, omalovažavaju. Nemojte takvima davati podršku, jer ćete se doći vrijeme kad ćete se gorko kajati zbog toga. Ja se već kajem, evo. Svima nama će doći dan polaganja računa. Svi ćemo mi umrijeti polagati račun za svoja djela. Prema tome, vjerujte mi, povedite strogo računa o tome šta radite, kako radite, s kim se solidarišete, koga podržavate. Ne morate se vi usprotiviti svakom čovjeku koji je loš, koji je loše naravi, šta ja znam. Samo meni. Ako ništa u srcu možete prezreti ta njegova djela, okrenuti glavu od toga. Ne morate mu se usprotiviti ako vi niste u mogućnosti bilo šta tu da popravite, da napravite. Ne morate se javno usprotiviti, ne morate na sebe skretati pažnju.
ali nemojte takve ni podržavati. Nemojte im se, što se kaže, uvlačiti, nemojte im titrati. Nemojte mi se uvlačiti, nemojte mi titrat, nemojte ni jazz dizajneru, Da nemojte bi, ni Ramiću, nikom nemojte. jer takvi vam sigurno neće podići ugled. Nećemo. Loši ljudi vam sigurno nikad neće podići ugled. I zato nemojte. Loši ljudi vam ugled samo mogu srozati. Vjerujte mi, znači. Loši ljudi vam samo mogu srozati ugled. Ne mogu vam ga nikako povećati. Zato dobro pazite računa. Nekome će ova priča biti bezvezna. Nekome neće, neko će izvući pouku iz toga. Vjerujte mi, ja imam jako bogato životno iskustvo i uglavnom stvari koje govorim iz vlastitog životnog iskustva. Znači, mnoge stvari sam naučio, nažalost, na vlastitim greškama. Ja sam od osoba koje teže uče, lakše uče na svojim greškama nego na tuđim, nažalost. A što nije dobro, bolje bilo da je obrnuto. Bolje bi bilo da učite na tuđim greškama nego na vlastitim, ali eto, kod mene ne bilo slobodno. A volim savjete dijeliti besplatno, jel? Volim svakog posavjetovati, znači, iz jednostavnog razloga, ako se meni nešto loše u životu desilo iz određenih razloga i zbog nekog prebida i šta ja znam, ne volim da se i drugom desi. Dok ima ljudi koji uživaju u tome, recimo, da se to i drugom odmah, on jedva čeka da se to i drugom desi i da se on naslađuje svime. Što naravno nije u redu, nije okej, nije korektno. Ali eto, što se kaže, 100 ljudi, 100 čudi. Čale, šta napravi? Što izda čovjeka? Šta da vam kažem, nisam se posebno pripremao ovaj live, mislio sam da će on ići malo drugačijim tempom, mislio sam da će se Dejan odazvat i da će ići sistem, ja postavljam pitanje, on odgovara i eto tako da ćemo ti postavljaš pitanje. Međutim, nažalost, on se nije odazvao. Dejane. On zna zašto i on neka njega pitati, ja ga pitat neću. Znači, što se mene tiče, on je sa mnom završio. Nažalost. A kad ste šta počeli? Evo Divnjo, Jasko, evo, vidio si, koji šta je, Čale, sve ti je jasno. Ne moram ti dalje ni pričat, ni objašnjavat. Upratio si tamo iza mojih leđa bolje nego ja. Koliko mi on ruši ugled, ali nije ni bitno na kraju krajeva. Kao što si tražio, jeli, bio smo organizovali live, Čale slago, baš slago, bukvalno slago. Lažove jedan, Čale. Znači, ja ne mogu da mu nađem opravdanje, zato što se čuli pola sata prije, što je rekao nije nikakav problem, kao eto nešto nota, plate, šarafa, to je već bio pokušaj neke pripreme vadione, nemam pojma šta je već na kraju kraja, nije ni bitno za mene, znači ja sam imao sigurno dinamični, ispunjeniji dan, ali sam našao vrijeme da odvojim, jer ja sam takav čovjek, znači kad preuzmem neku obavezu, volim nekako da je ono ispoštujem. Ali uglavnom, pa mi malo sad predstavlja problem, tematika s kojom da popunim ovo vrijeme. Svakako u duše još malo je ostalo do akšama, pa ćemo zaokružiti možda da neki sat vremena i otprilike to će biti to. Ovaj live će ostati kao dokaz, kao svjedok o tome kakvi ljudi mogu da budu, kakvi ljudi trebaju da budu i kakvi ljudi ne trebaju da budu. Ja ne bi sad spominjao neke svoje sumnje, o čemu se tu i ovo i ono vrijeme će najbolje pokazati, ali eto, činjenica je, znači, kad vas neko upozori na nekoga,
drugi put da malo bolje obratite pažnju, znači jednostavno da ako vam neko u dobroj namjeri kaže, znaš šta, ja bi se malo tog i tog pripazio, da malo sjednete i hladne glave razmislite zašto mi ovaj čovjek ovo govori, da je uglavnom da treba uzeti u obzir svačije mišljenje, odvagat ga, vidjeti argumente za i protiv i onda, jel, ali nije me pogodilo, to uopšte me nije pogodilo. Ni najmanje. Niti sam razočaran, Bože sačuvaj, jer nisam ja taj koji je druge molio da lajva s njima, već uvijek su drugi tražili od mene da. Tražan gost u lajvovima. Spiram se. Ali već kažem, ovo je jedna dobra škola za mene, znači u buduće da stvarno neko da bi stupio u live sa mnom, Boga mi će morat će dobro da se pomuči, znači da stekne povjerenje. Jer ljudi jednostavno, kako bi rekao, ostali su. Joj, dobri sisa u čovjeka jebot. Šta se napinješ, prdnićeš? A neki kaže, ima dijasporac. Imaš sise, imaš to je treniranje, znači, yes. Cijeli život treniram i onda u zadnjih par godina prestao sam trenirat, pa onda omohali tijelo. Eto, za ove, kako se, mada ne treba meni puno da se vratim u formu. Mjesec, dva, konstantnog treninga. Mislim, pogledajte ovo, vidite ovo. Dobro čuvaj to na rukama, dobro moraš čuvati te zglobove, da ne bi bili podrobljeni. To dobro čuvaj, treba ti za posla. Ovo nije od kreme i od sve ovo od jedne vrste treninga nastalo. Dobro čuvaj. Znači, tako da oni koji misle da je dijasporac amator, Boga mi je, dijasporac je još ko mladić, vjerujem. Ma ti si samo jedna mala budala, obična. Isto koji Ilija. Dijasporac je još uvijek u top 4. God ne veruje Bujrom. Ja nemam šta pokazati, dizajneru, ja nemam šta pokazati, zato ništa ni ne pokazujem, ja samo komentarišem ono što pokazuje. Ja ništa, pusti mene kraju, ja ne znam ni ko sam, niti postojim. Gledam, što je vikao tamo na onom videu, ma dođi ovo, ti ruke, ja. Šalimo se malo, Raja, To su sise vojne kad budeš komandos. Kažem vam, čovjek sam koji uvijek preferira jedne normalne međuljudske odnose. Hajmo da kažemo, uvijek gdje postoji nekakav sukob i ovo i ono, ja sam uvijek zato da se tenzije spusti. Da se lijepo priča. Da se penzije spusti, nemoj penzije dirat. Da se... Nemojte ljudi izmišljati toplu vodu. Nemojte izmišljati toplu vodu. Ona je davno izmišljena i ne trebaju nam novi Kristofor i Kolumbi da pronalaze Ameriku i tako da. Znači, vrlo dobro mi znamo šta je dobro, šta je loše. Pa eto, viš da ne koji znaš. su putevi načini da se na nešto djeluje, da se ono spriječi, da se ono... Pustite mi se šuplje priče, ja ovo samo iznosim svoje mišljenje. Mante se toga, jer će vam se to na kraju ubiti o glavu. To vaše mišljenje će vam se na kraju ubiti o glavu, kad se najmanje budete nadali, a onda će biti kasno. Bolje vam. Radi takih ko ti, ja držim 7-8 očiju otvoreno, konstantno imam sakriveno ispod majice očiju i sve gledam oko sebe 24/7. Radi takvih propaliteta ako što si ti. Sjedite malo dobro, razmislite. Imate toliko toga u čemu bi mogli da snimate, da pričate, da ovo, da ono. Snimat ću tačno što sam snimao i do sada i ti nećeš moći ništa povodom tog pitanja. Moćeš samo i lakat s tim svojim teroristima. Pa i ovi koji nemaju hrabrosti da stanu pred kameru, da se prikažu, da ovo, da ono.
Pa mogu, eto, ikoni od ozgodno i klezbuljaku iz voda, klezbuća, nemam pojma, razumije. Pa upali, pa nešto snima iz balkona, pa neko će na leće pošat, vidjet to. Pa ja, pa neko će naletit mase kroz Buća potok. Neko će naletit, pa ti snima iz balkona. Razumiješ, uglavnom, Sarajevo uzduž poprijeko, mahalo po mahalu, kup malo bolju kameru, pa zoomira. A on samo bada trzne čovjeka u Sarajevu. Da trzne Haveras, Dolac, Malte, Šošona, samo da ga trzne u Sarajevu. Ovaj odmah pali, kola ide Buća potok, karane, parketa, pasa, du, gotovo. On samo da trzne, Aran! Ovo je ta kuća adresa i ovo, pa pričaj, pa naćeš, imat ćeš svoje tržište, svoje gledalište, nemoj svako malo da se, ili ko oni tamo neki, neko baruštine iz lijepe 3 materne, sve pol nešto humor, gluma, a na najgori mogući način ljude gledaju da uvrijede, da ponize, da ovo, da ono, i onda je moramo na najgori mogući način, kad je tvoja skupina na najgori mogući način smislila pogašćinu i poslala sve žive energije kroz sve žive cijevi. Moramo da i na najgori mogući način vrijeđa tebe, kerčeta malenog. Moram. Jer da bude isti odgovor. Poslije onaj nešto im pokoni, znaš, eto kako to da se njima desi da oni od raznih boleština boluju, pa dobro ste živi i kako, čoveče, dobro ste živi i kako. Allah vas se smilovo, popravljeno stanje izliječa, umjesto da se vi pokajete. Vi još gore idete u grije, još gore. I opet ćete se na kraju razboljevati, raspadati. Zašto? Zato što Allah zna kakvi ste vi. Raspala ti se pičoba od Mije Kalife? Tako. Od silne upotrebe? Možda. Ja nagađam. Zato što Allah zna kakvi ste vi ljudi, da ste jako loši ljudi i zli ljudi. I opet vam je dao mogućnost da se popravite, vi to ne želite. He gave us opportunity. Vi činite zlo drugim ljudima. Činite zlo cijelo vrijeme. I onda kad vam se sve to ponovo vrati nazad, ja je pomagaj, ovaj me ukleo, ovaj me prokleo. Nije tačno. Sam si sebe jadan ukleo i prokleo. Jer si imao priliku. Došao si u tešku situaciju, veoma tešku situaciju. Kad nije ostalo ništa drugo osim da Boga moliš. I molio si Boga i Bog ti pomogao, bilo ti bolje i ti to nisi znao da iskoristiš, da kažeš, hvala, dragi Bože, neću više nikad. Jok, ti postao još gori. I onda kad se odjednom iznenada doktor za mene, znaš šta ovi nalazi, Boga mi nešto nisu u redu, dolazi vamo, onda ćeš se patati za glavu, čupa sebi kosu. Koji osmijeh na licu kada nalazi nisu u redu. Dijasporac neće. Žena dijasporac neće. Pa neće, pa otpadala mu. Sutra da mi doktor kaže, slušaj dijasporac, imaš još mjesec dana života. Dijasporac zna u šta bi potrošio taj mjesec dana života. Vjerujte. Molim Allah da me ne iskuša, ali dijasporac sigurno zna u šta bi potrošio taj mjesec dana života. Iskoristio bi ga u to da se što više približi Allahu dželešanu, da se što više pokaje za svoje grijehe, da bude što čišći od grijeha. A ne bi koristio to vrijeme da napada druge, da vrijeđa, da omalovažava, da psuje, da vrijeđa njihove žene, nevine čiste vjernice, da napada. To sigurno ne bi. Ali nije meni javio doktor da mi je ostao mjesec života. I što onda od mene u to bi radio? Da to možda nije Sema odlučio da mi je još mjesec ostao, da nije to. Žene su vam tako odjevene u tim vašim videima da bi im pojedine prostitutke sa štrafte pozavidjele. Ja samo zavidim J Maku kako je dobro Mio Kalifu smaštrafio. Ja samo to zavidim. Jer Mia Khalifa ima zaista nevjerovatne odjevne kombinacije. Dragi dijasporac. Skromno odjevene i ovo i ono. I vi imate pravo nekome da pričate o vjeri i ovo i ono. Kako vas nije stid? Ja ne znam kako vas nije stid, ljudi moji. Imate li vi kakvog obraza, norme ponašanja, ljudi moji? Šta vam? Ako se neko ne slaže sa vama u određenim situacijama, ono, u redu. Ne slažemo se, idemo ja svojim putem, ti svojim putem i to je to.
Moram li ja nekoga zato što on nije moj istomišljenik, moram li ja njega napadat, vrijeđat, ponižavati, šta ti ja znam? Pa što to radiš onda? To radi, ako ne mora, to radi. Gdje si Mladene, dobro večer, uvaženi gospodine. Što ti to radi? Znam, ako nemam drugog argumenta da iznesem ja, pa čupam tamo neki, zamisli ti, okorili robijaš, drži meni predavanje o tamo nečemu. A to je smiješno, stvarno smiješno. A jadni kojega su protjerali sa kućnog ognjišta, od tim istim koji su ga protjerali, koji su htjeli da ga ubiju i njega i njegovu porodicu, da i sad da ne pusti, o njima ne smije pola riječi da progovori, ali zato o meni smije da kaže sve i svašta. Eto koliko smo mi jadni, bezvrijedni i šta te ja znam. Meni nije krivo, meni to ne smeta, vjerujte. Meni to ni najmanje ne smeta, ali mi recimo smeta kad takvi ljudi sa takvim rezonima, načinom razmišljanja i šta te ja znam, kad imaju oni svoju nekakvu publiku, tako da kažem, znači... Vi ste neka tamo nekakva publika neka. Imaju masu na koju utiču svojim... Masa. Nekakvim iznošenjem svojih nekakvih mišljenja, tako da kažem. Ja neću nikoga nazvati ni ovako, ni onako, ni ovo, ni ono. Hoćeš već si nazvati. Neka se svako tu nađe u toj priči, znači, a onaj ko se nađe, znači, šta tu? Uglavnom, otprilike, svi vi znate o kome se tu radi, šta i kako i ovo i ono. Ja ako sam gdje koga u revoltu, znači uvrijedio i ovo i ono, Bože moj, svakome se to može desiti. Međutim, činjenica da kod mene nije pravilo vrijeđanja i ponižavanja, omalovažavanja. Kad ti zasmeta, ti ga razneseš. Kod mene to nije pravilo, dok kod vas jeste. Kod vas je pravilo vrijeđanje, omalovažavanje i tako dalje, umotano u neki celofan, neke priče o nekoj istini, o nekoj pravdi, o nekoj što u suštini nema nikakve, apsolutno nikakve veze. Samo kontrola, razneseš čovjeka kad se ne sviđa, samo kontrola. Ni sa pravdom, ni sa istinom, ni sa bilo čim, vjerujte. Meni je žao što zbog mojih ovih regularnih mojih pratilaca, koji će moći poslije da ostave svoje komentare, naravno, žao mi je što nisam, što sam morao da isključim komentare, iz jednostavnog razloga što imam osjećaj da je Čale bio pripremio tu neku navlačišu, znači da se on ne jave, a da se jave onda ti njegovi tamo sad novi prijatelji, jel, pošto je mene zabio nož u leđa, okrenuo mi nož u leđa kad pošao u Hrvatsku i sad ti njegovi novi prijatelji bi sad osvoli na val da komentaršu, da me jednostavno izbace iz kontakta pa da ja nešto, jel, čovjek je slab pa proleti preko jezika i ovo i ono. Zato sam ja, znajući otprilike unaprijed Zero Sugar. Čemu se tu radi, zato sam isključio komentare. Tako da mogu samo opušteno da čitam. Uglavnom, ljudi shvate jednu stvar. YouTube nije život. YouTube nije život. Ako je vama YouTube neki, hajmo reći, izduvni ventil, nađite neki drugi izduvni ventil koji je malo normalniji. Nemojte ga nalaziti, jer vjerujte mi, svako normalan iz vašeg okruženja, ja ne znam, pogotovo vi koji vrijeđate, pljujete, napadate i ovo i ono, čisto sumnjam da ima iko od normalnih ljudi koji će u normalnom životu naići, potapšati vas po ramenu i reći, svaka ti čast, gledao sam te sinoć samo. Neće. Samo kola zaustavljaju, izbacuju iz brzine, gase, spuštaju i pozdravljaju se. Samo to, a neće potapšati jer nema smisla sada čovjek izlazi iz kola. Šta će izlaziti, moramo i kroz prozor. Ali samo kola ustavljaju. A neće. Neće, vjerujte mi da neće. Neće niko. Trebaš sa mnom, dijasporac, jednom krenuti u trgovinu da vidiš kako to izgleda. Svi će vas ljudi gledat sa gađenjem.
Trebaš sa mnom jednom To ići vi dobro neđe. osjetite u svojim životima. Znači, sa gađenjem će vas ljudi gledati i gledat će samo da su što dalje od vas, da se distanciraju, da i ne bi taj smrad baš To je tvoja želja, ali vidi, realnost je sasvim drugačija. Znači, mi se sa svima pozdravljamo i sa svima ispitujemo. I sa svima smo dobri. I sa svima se znamo. A to bi ti volio da je to kontra. Oko moje. zapahnuo, što bi se reklo. Znači, YouTube nije život. YouTube je samo jedna vrsta, hajmo reći, izumnog ventila, gdje čovjek zaista, znači, treba da vodi računa šta priča, kako priča, o kome priča i tako dalje, i tako dalje. Znači, i to se ne može, kako da kažem, svako onaj ko misli da može da širi mržnju, defetizam prema drugim ljudima, čini zulum, nepravdu, ono bez posljedica, Uporno jedna te iste riječi znajte ukrug. da se takav žestoko prevario. Ničije djelovanje neće proći bez posljedica, ako ne na ovom, a ono na budućem svijetu. Allah Đelešanu sve čuje, vidi, sve zna, on sve uređuje, namješta i ostavlja dovoljno vremena svakome. A ti ništa od toga. Svakome. Čovjek on ostavlja dovoljno vremena da se čovjek pokaje, da popravi ta svoja djela, da povede računa o tome što radi. Vjerujte mi ljudi, bolje vam je da se pokajete na ovome svijetu, nego da idete sa tim svojim djelima na onaj svijet. Veliko poštovanje za modne odabire Mije Kalife, uvažene gospođe iz Libana. Mnogi od vas ste učinili zulum, meni, mojoj porodici, ja vam to samo moment. Znači, veliku nepravdu se učinili prema meni, mojoj porodici, mi vam to nikad oprostiti nećemo, halalit vam nećemo, odmah da znate. Isto odmah da znate, nikog ne boli kitober, hoćeš li ti šta halalit, odmah da znaš i to, eto, dok smo još u komunikaciji da znaš da apsolutno nikog to ne zanima, ni tko to traži. Znači, nikad vam to oprostiti nećemo, već vas čekamo na sudnjem danu da nam donesete. A mi vas napadat nećemo vas vrijeđati, nećemo vas nazivati ni prostitutkama, ni ovim, ni onim. Neće on neće nazivat nas svako ko što je sad ovo. I tako isto i ja više neću slati tople pozdrave Miji Kalifi u Libanu. Neću, ja to isto nisam nikad i neću. Ja to neću raditi. I mi to nećemo raditi, ja to neću i tako. Bože, sve daleko od toga. Bože, sačuvaj da bi ja kad rekao da pozdravljam Miju Kalifu. Bože, sačuvaj da to iz mojih usta će ikad izaći. Nikad, Bože sačuvaj. Supruge, ne, mi to nećemo raditi. Ne. Smatramo da svaki čovjek ima pravo na dostojanstvo, na život. Dostojan čovjeka i prema tome nećemo ugrožavati ničiji integritet, niti suverenitet, šta ti ja Bože, znam, već sačuvaj i sakloni. jednostavno ćemo se strpiti radi Allaha i Sabor. nagradu kod Allaha, ali samo da znate da vam halalti oprosti nećemo nikad. Ma samo da znate da nas kurat zabole. To je to. A vi nastavite idejgu slobodno. Nastavit ćemo i to 3 put gore nek dosad. Ovo dosad je ništa. Slobodno mi oplete drvljem i kamenjem. Ja ću kad uhvatim malo više slobodnog vremena, odlučio sam da odem na Aleksandar Pas na Toranj, da se popnem da snimim. Ima neki dolje u gradu balon se penje gore neđe, pa ću i to da snimim, pa malo brodom da se provozam da snimim. Tako, imam ja materijala, znači, pa kad bi krenuo recimo o svakome od ovih mostova u Berlinu koji je 900 i nešto, kad bi krenuo o svakome od tih mostova da napravim priču, bilo bi više nego dovoljno. Zaista. Sara, hvala ti na premium članstvu. Ima prelijepog materijala, evo recimo Brandenburška kapija,
o njoj da napravim, tako dalje, tako zaista ima toga, nema čega nema, o čemu se može Gde nam snimati, malo upaljač? praviti, tako dalje. Uglavnom, Sutra snimam. treba, nažalost, Sutra neće biti live-a, sutra imam snimanje klipa. Nisam snimao klip, ima 4-5 godina. Sutra moram ustati fino, šišat se, obrijat, okupat, namirisat, naparfemisat i sjest snim klip. snage Ako se mognem sjetiti kako to sve ide. i volje da se čovjek od tog jednog lošeg, ružnog kontenta udalji. Ništa, halal, bilo rasvjeta. Nadam se da je live koji je bio sa tim Ćalitom. Ne čuje se to u klipu, džaba ćeš se kupat. Ne kupam se ja da se čuje u klipu kako sam se okupao, nego da mi koža bude hidratizirana i da se ljepše osjećam. Zato se kupam. Dok sjedim i pričam, mislim da se ljepše osjećam. Sve mora maksimalno biti. Znaš ti koji se to pripremi? Pa nije to... Najavljen i nije održan, znači da će on biti ta jedna prekretnica i taj pokazat. Znači Čale je zadnji čovjek iz tog vašeg kruga koji je mogao da uspostavi kontakt sa mnom. Zadnji. Posle njega nema te osobe iz tog tamo kruga koja je protiv mene, znači da može više uspostaviti kontakt sa mnom. Nema šanse. Teoretske šanse nema, znači za mene ste izgoreli. Ne postojite, nema vas i to je to. Jednostavno želim sa tim krugom ljudi da prekinem svaki kontakt i molim svakog od njih da me otprate obavezno, da me otprate, da pozovu svoje pratioce, da me se otprate. Meni takvi ljudi ne trebaju, takvi pratioci mi ne trebaju. Kogod njega otprati, nek mene zaprati. Prijatelji mi ne trebaju i tako da je tako stvarno mi ne trebaju. Meni trebaju svi od ti. U suštini ja ljude ne mrzim, ali mrzim njihova djela. Znači se na tome idemo dalje. Vodimo jedan svoj život. Lijep život, hvala dragom Bogu, hvala Allahu dželešanu koji nas je počastio, znači da imamo lijep posao, dobro plaćen posao, da imamo lijep život, uredan život. Tako da nema potrebe da mi svoj život prljamo sa tim smećem, tako da kažem, od pojedinih kanala i njihovih sadržaja i šta ti ja znam. Duša slatka. Sweet soul. Dakle, ovaj live neće zvati razgovor sa povodom, nego će se zvati Slago Čale. Tako ćemo nazvati ovaj live. Znači, nazvat ćemo ga Slago Čale. Zašto je Slago, nek se on tamo pravda, nek objašnjava. Čale, daj, reci nam što ja neću nikom objašnjava, znači, to sam zaista najljepše namjere. Međutim, zašto on to uradio, hoće li imati opravdanje, zato neće, na kraju krajeva i ne interesuje, ne zanima. On je došao mene da moli da lajvamo, nisam ja što nekako. Pa treba mu pregleda i gledala. Kažem, žao mi je što je to tako ispalo, jer sam imao zaista jednu najljepšu namjeru, znači da provjerim tu neku njegovu životnu priču. Samo nam muđa fali. Slago muđa. Njemačko vraćanje nazad, kupovina, te neke kuće, što kaže, nešto imanje, neku kuću da je kupio za 20.000 dolje, ne znam, bijelom manastiru. To je objekat koji Tabih oprema, ovako kad je Tabih agenat na terenu, da ima safe house svratit gdje. I dol po podovi ima oružje, ima pare zavezane u gumicama, ima lažni pasoši, čuda. To je Tabihovo kako se to zove? Safe house u stvari, ja zove se. Zato je Čale, to Čale hoda, kupuje, rješava. Da kupuje tu neku stoku, neke patke, nešto, nemam pojma šta već. Uglavnom, htio sam malo na tu temu da porazgovaramo onako opušteno, međutim, on imao neke druge namjere. Najvjerojatnije da su neki njegovi
Inače, Čale je jako povodljiva ličnost, znaš, to sam mogao da primijetim. Aha, Isto povodljiv. malo druženja sa njim da je jako povodljiva ličnost i onda najvjerovatnije da su neki njegovi moderatori utjecali na njega da jednostavno da li nije smio da se odazove šta li kako, nemam pojma. Korte, to ne zna niko. Uglavnom, što bi rekli, njemu njegovo, meni moje. Uglavnom, ja mu ne zamjeram na kraju krajeva, to je njegovo pravo, ja. Nismo se obavezali nikakvim ni ugovorom, ni ovim, ni onim, tako da. Ali eto, mogo je bar da javi, da kaže, znaš šta, ko što je to Miki uradio, recimo, na vrijeme, javio, rekao, znaš šta, Ruda, do duše. Kad smo kod Mikija. To malo. Dijasporac. Channel. Community. Jel to ovdje ili? Nije, na klipu je to. Uživo. Da li je ovdje? Nije ovdje, onda na onom drugom. Samo Miki. Amir Hadžić konta ja došao tražit pretplatnike ko on po YouTube-u, a ne zna šta ga čeka. Ja ne znam šta me čeka, ljudi moji. Hoću li ova muhu više ovu ufatit? A ne zna šta ga čeka. Velika je razlika od sirovih ljiljana na majici i mog ljiljana u srcu, sve sam rekao. A Amir je neko ko će ako smije riješiti problem iza monitora. Glava će ti biti otkinuta na licu mjesta, samo kreni na mene. Sve ću ti pootkidat što imaš. Nećete mati moći rođena prepoznat. Budaletino glupa. Samo se usudi. I to neću otkidat zubima. Glupane maleni. Nego Amire Hadžiću i čitaj špijunu sa 1.000.000 profila ovako da ne bi popušio kurčine. Ne meni već zakonu. Nađi sebi posao i ima zakona za sve u BiH. Znao sam ja da neće ići u live jer on ima interes, bla 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 bla. Vista pista, lišna, glista, jaj guru, smrdi guru, oni koji skakuću. Allah salamet, šta je ovo? Jesi ti vidio live neko što Ljiljane istakne Amira Hadžića i šta je čekao live, ja sam rođeni Ljiljan. Ti si rođeni degenerik. Rođeni degenerik čije misli odavno već nisu ravne. Glupane maleni. To sam htio oko Mikija pokazati. Nije, trebao je na svoje, i Miki je trebao na svoje zajednici da objavi, znači zašto. Međutim, šta ja znam. Ljudi su nekako spremni, hajmo reći javno da se forsira, da ovo ono, međutim odjednom nisu spremni da priznaju svoju grešku. U bilo kom obliku, znači, svako od nas, kao što sam ja, recimo, priznam svoju grešku, znači da sam bio učetnik. Dobrim dijelom, znači, bio sam pripadao sam toj ekipi, što je univerzalni majstor zvao tračara i tako. Pripadaš ti i pripadaš ekipi potpunih ludaka i terorista. Ti tome samo pripadaš. Sam skontao na vrijeme da to zaista ne vodi ničemu, da je to jako loše i odlučio da se distanciram. Čim sam odlučio da se distanciram, krenuli se napadi na mene i do dan danas traju. Ali meni to ne smeta. Ja sam, vjerujte mi, meni je srce ko planina, ko igman, što se kaže. Tako što sam raštistio sam sa sobom neke stvari, rekao, neću to više da radim, ne želim i to je to. I ne kajem se, vjerujte mi se, ne kajem, znači, hvala Bogu, pa sam skontao na vrijeme, jel? Svakom u životu može da se desi, da pogriješ, tako, desi se imeni, 10. Uglavnom, što se tiče u buduće zajedničkih live-ova, znači, samo provjereni ljudi će moći live-at. A da mogu li ja s tobom live-at? Biće jako. I vikni mi u Kalifu da s nama sjedi, jel može to, brate moj? Molim te. Jako teško, moj kanal je u usponu, to se očigledno vidi,
algoritam je prepoznao moj rad, znači, a svakodnevno, znači, dobijam nove pretplatnike. Pogledaj šta je Benjak objavio na zajednici na svom kanalu, šta li je sad, mama draga? Izašao je grafički prikaz svih ljudi koji se smatraju da šire rusku propagandu i dezinformacije kao navode iz Europskog parlamenta, svi oni će krivično odgovarati, bit će protiv njih pokrenuti postupci. Da pogodim i on je ovdje među ovima. Ima li njega ovdje? Jel stavio sebe ovdje? Zato što je moja prva misao da je on ovo pravio i stavio sebe u ovo. Ima li ga? Nema. Onda nije. Jel ovo da vidim ili? Jest ovo. Dobro. Mic po mic, nije to neki sad, hajmo reći neki zavidan, ali eto, mic po mic idemo napredimo, jel? Mic. Mac. I moj kanal će sigurno uspjeti. Mac. Inšala, glavu pomoć, uspjeće, bit će poznat, priznat kanal. Oće kurac. I da budemo iskreni, bit će sve teže i teže dobiti mjesto kod mene u live. Niko ne traži to mjesto degeneriče teroristički. Niko ne traži. Znači imali ste priliku besplatno da se reklamirate, mnogi od vas. Neko je htio, neko nije, neko je smio, neko nije i tako dalje. Uglavnom, sve će biti teže dobiti priliku kod mene. To je to. Raja, otprilike to bilo to. Meni je žao, evo ima vas 28, ali ja... Aj Bugija, da vidimo. Gdje ste hejteri, evo mene u inat vama. Hajde da vidimo, ja sam hejter i da posluši jer ovo meni upućeno. Tokom počne, treba. Assalamu alaikum i lijep pozdrav poštovani pratioci naši. Alaikum selam ve rahmetullah ve berekatuhu hatta bileteb hatta fi džidja hablu min meses jasla nare zate levebim ve bnetuhu. Brate moj. Svega YouTube kanala. Raja, šta ima? Šta radite? Kakva je situacija? Evo mi išli malo, vozali se, družili se, išli malo u igraonu. Ćo stali što bi se reklo? Ama letel hatam! Malo živanci. Kako si čuo? A pošto ovi neki hejteri tamo vidim postavljaju razne komentare. A eto rekao samo da što bi rekao i na šmanima da se javim. Te nam se javim, ali... Šalim se malo rajem, ma nije mi jasno otkud zlo, otkud toliko zlo u ljudima, to nikako ne mogu da razumijem da shvatim. Otkud tolika zloba. Postali do te mjere zlobni da to... To ne baš nikako. Ne možeš pojmiti nikako zašto su ljudi do te mjere. Ne znam, nemam pojma. Zašto preželjkuju nečiju propast, zašto... Nije mi jasno nikako, stvarno. Ni meni. Njemačkoj, šta ja znam. Godinama već i nismo primijetili, naići ćete vi u određenim momentima na zlobne ljude, ali oni to ne smiju ispoljavati. Zašto? Zato što ima zakon koji te sankcioniše automatski. Čim ispoljavaš tako te neke
ružne nagone, hajde da kažem. Znači, tu je zakon da te odmah sankcioniše, da te udari po ušama, pa ti izvoli. Međutim, kod nas dolje izgleda da toga nema, da može svako da jednostavno, da se grubo izrazi, može da urinira po vama bez komotno, bez ikakvih posljedica, znači svjestan je jednostavno da ga niko neće ni teretit, ni ovo, ni ono, i onda ljudi jednostavno opuste se, šta je, sad ćemo, pošto malo vidimo, ima problema sa činjem se da ovo zvuk slabi, sad ćemo probati sa mikrofonom se spojimo. Da vidimo kako bolje stavimo. Da vidimo, hoće li biti bolje stavimo. Kako nije kad je stručnjak popravljao kompjutere? Nadamo se, Raja, koliko toliko. Eugen Kovačić, 2 eura, pročitaj live chat. Gdje ti je? Amire, prije si bio, hvala Bego Vojić na premium članstvu, prije si bio islamski vjeroispovijesti, to jest govorio si kako je to otrov za ljude, kako danas gledaš na to. Otrov je konkretno on i njegovi potezi. Ne bi ja sad zalazio u temu religije toliko jer nije ovo taj live, kako ja na to komplet sve gledam. Ja sad gledam samo na njega i njegov potez. Uopšte ne uključujući ikakvu religiju u vez njega. To što je on dio neke religije, to je sasvim slučajnost da s takvim čovjekom komuniciramo. Ali ja gledam samo njega, njegove rečenice i njegove poteze. I uopšte ne pretvaram to u temu religije. To je za neki drugi put, možda. I thank you for 2 euros. Čuje u vožnji smo. Nadamo se, Raja, koliko toliko da se čuje. Pa čuje se dobro, evo, provjereno, znači čuje se dobro. Kažem vam, ne mogu jednostavno da shvatim, da razumijem otkud tolika mržnja ljudi jedni prema drugima. Evo, uzet ću taj banalni primjer. Taj Čale, on je mene zvao, molio, kumio da lajvamo i sad on se vadi tamo kao tehnički problemi. Čale, nemoj da lažeš, brat, nemoj lagati. Nemoj lagat, fino si rekao neki dan da ti internet super, sve stabilan, međutim, sitne one jajarske, kokošarske, one igre, mislim, nisi ti ništa mene ponizio, vjerujem, ja sam radio live. Ti sam sebe ponižavaš, ne niko drugi. I to je to, međutim, izgubio si obraz kod mene za sva vremena. Sutra snimanje, Sejki. Vjerujem, ja bi te mogao gledat da crkavaš pored mene, ja ti ne bi pomogao. Zato što si takav čovjek. Majku, pič, kontaž. On bi te mogao gledat da crkavaš pored njega i ne bi ti pomogao. Tako bi ja mogao Mikija gledat. Isto. I eto, to ti je to, kratko i jasno. Delikvente stres, kada ne zvati glavna smo vijest, top sretan, na carini teret, robi smo puni ko Bangladeš, ona ne zna, ali osaznače, reko srce moje, ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem, iz geta zeta uzmi valjače. AK-47 Draven, 10 maraka šalje, kad će, pretpostavljam, krme doći na red. Hvala te 10 maraka, samo da ja sutra ujutru ustanem, okupam se.
obrijem, ošišam, namirišem i snimim ovo i izmontiram i pustim to iza. I posle tog ćemo mi kako hoćeš, šta hoćeš. Sam da ja još ovo kotaršim. Još jedan dan mi ostao. Nije jedan, 2, 3. Valja editovati još jedan čitav dan i valja publishovati. Pošto i za publish treba jedan čitav dan. Eto. Sam da ja to pa ćemo mi... Daj mi, 3 dana mi daj. Evo, 3 dana mi daj. Adis će njemu pomoći. Kod mene što je na srcu, to i na jeziku. Eto ti mislim. I vidim tamo s tim nekim šupcima, dripcima, i me tako napadaju, psuju, vrijeđaju. Najvjerojatnije da ti nisi smio od njih u stvari. Najvjerojatnije da su oni tebe uplašili kad su vidjeli da se odlučio za live. Oni su tebe uplašili, izvršili. Ti si inače strašiva osoba koliko sam ja mogao da primijetim. Povodljiva i znači vjerovatno su izvršili pritisak na tebe. Imaš bolje do medjelji! Bilo je dovoljno da ti jedan propali youtuber tamo napiše da se prodao za sitnu paru i ti si odmah odustao. Ali ne valja ti to, vjeruj mi, ne valja ti to. Ponaša se kakav balavac od toga. Znam je balavac od 12 godina da se malo, ajmo reći, normalnije ponašaju. Ja idem dalje, normalno, evo. Jebe meni ja malte ne svaki live gasim komentare, po 50% ljudi mi bude u live. Meni to nije, na kraju kraja, ne predstavlja mi YouTube apsolutno ništa u životu. Bukvalno ne predstavlja ništa u životu. Evo iskoristim vrijeme od tačke A do tačke B da iznesem neko svoja mišljenja, svoje stavo i tako. Nisam, znači još uvijek nisam odlučio ozbiljnije da se bavim YouTube-om, nešto da ja ovo da eto, kratko jasno. Ti pokušavaš jedan na sve moguće načine da se proguraš, pa čak si me pitao, davo sam ti savjete i kako se kupuju pratioci. Znaš i sam da si me pitao, da sam ti rekao. Vidim tamo ti žena nešto komentarše kao ja. Naravno da te je Tabih agenat pitao kako se kupuju pratioci, da mu ispričaš šta si uradio. Naravno da te je pitao Tabih agenat. Lažem da si me molio. Znamo ja i ti vrlo dobro. Ja imam te telefonske snimke. Znači, ali ja to neću objaviti zato što znam da se to tebi ne bi svidjelo, ja to neću uraditi. Ali znamo ja i ti vrlo dobro ko je koga molio da... Bosanac u svijetu, ban, nema više kod mene slobode govora, ban svima ovim. Ali eto, nasramotiti, tako da kažem. Ajde, Boga ti, ma ja mislim da je to njemu Adis, čim je on moli Adisa da te ne napada, on moli Adisa, ne moli ga, ne brani nas, živ bio. Ma jebote, Adisa ti njega na kraju krajeva, eto šta me briga, nebitnim likom. Nemojte sovat molan vas dvoje. Taman ste jedan za drugoga. Čisti. I jeste se našla krpa za krpa, Boga ti pustiti. Da živim svoj normalan život bez vas i hvala Bogu, hvala Allahu Đelešanu, znaš kako sam rahat bez vas, brate, vjeruj mi, sve sam vas izblokirao, znači ne možete doprijeti do mene ni na koji način. Jedini način je bio taj što si me ti mogao zovnuti na telefon, sad ni to ne možeš, znači blokirao sam te, znači bukvalno da me ne možeš ni nazvat, ni poruku mi poslati, ni ništa. Zašto? Zato što si šroto čovjeka, Bože, zato što si drog. Kakve uvrede prema vrijednom Tabih agentu. Bože, sačuvaj. Konjak je to ti je to. Brate, mili, budi muško, ako imaš nešto protiv mene, izađi i otvoreno reci, slušaj, ja te mrzim zbog tvog islama, zbog tvoje brade, zbog ovog, zbog onog, nije. Evo, jel vidite vi šta kako on... Veliki pozdrav za bosansku grupu, te me verifikuj. Šta da te verifikujem? 5 maraka, flat napeš, šta da te verifikujem? Bitno, izađeš i kažeš, brate, otvoreno. Ma na kraju krajeva, kad si ga zvao pola sata pred live, trebao je reći, izvijem, ja ne nazvao mogu, sam te pola sata, sam te prije live-a nazvao. I rekao, trebao si reći, dijasporac, izvini. I tamo vidim nešto, i onaj bauštelac, blog, Jasmin Dimnjačar, pošao i nešto trunit, priča, tehnički problemi, ovo ono. Jasmine, nemoj lagat Raju, ja se s Charlitom čuo pol sata prije, nikakav problem nije, znači. Pazi, samo da ti taj Jasmin ne siluje mi u Kalifu, on ima takve ove aktivnosti. Vozi na Bistrih, vozi na Bjelave i to. Dobro, moraš pazit mi u Kalifu kad budeš live s njim da ti je ne siluje.
nije uopšte otkazao live, nego nije htio čovjek da se javi. Ugasio internet i ugasio telefon. Nemoj lagat ljude, bolan. Nemojte preko mojih leđa, Rađe, reci, treba mi... Rađe, reci, treba mi reklama, nije problem, ja ću te izreklamira, brate, ja ću te svaki dan stavljati reklamu na zajednicu, besplatno, nije mi nikakav problem. Nemoj tamo bez veze smutnju pravite. O smutljivci, pravi. Pravi oni smutljivci, bogati, pustite, ba. Niste vrijedni u životu da čovjek ima išta s vama, ba, treba sve jednostavno izblokirati, otkačiti vas i to je to. Potrebuo si odmah to. Ja. Bilo ti lakše? Apsolutno nisam našao YouTubera da se mogu pouzdati u njega u pola riječi njegove. Osim čast. Kruletu kruški, svaka čast što se toga tiče. A, on je najbolji. Ispo je pouzdan. Ovo ostalo sve, odron, goli, razumiješ, halo, Ima par pratilaca moji koji stvarno daju podršku, šta ja znam, ja im se zahvaljujem na tome. Ima ljudi što jest. Ali nažalost velika većina je takva da ti... Što su privatno bio u kontaktu sa mnom. Od ovih svi s kojima sam privatno bio u kontaktu, na kraju su svi mi zabili nož u leđa i ne znam što vam to treba, ljudi. Ako me mrzite, onda kažeš otvoreno da me mrziš. Odmakni od mene i... Pa ja, stisni, brate, petlju, budi muško, reci, halo, bradonja, onaj, nije bitno, ne pašeš, ne smije. Imam ja ovdje četnika, znači oni četničina, oni pravi, uleti se, javi, kaže, to bude blokiran. Ja takvima kapu skidam, brate, nemoj mi ti hinjaka, nekaki, balanto, niđe veze i nisu čim, isto kod djeca kak se ponašate, Pa mislite, ako ste vi odroni i ako se vi tako ponašate, ne možete vi mene navesti da se ja tako ponašam. Znači, ne možete i mene nikako navesti. Ali ti se već da ja budem dio te vaše cijeline. Nema teoretski. Pa ni nema, ne možeš ti nikad biti dio bilo čega osim propasti. Jer ti se već ponašaš gore nego iko. Šanse. Nema teoretske šanse, znači. Slobodno vi pljujte i psujte i vrijeđate, ja vama neću. Ja se neću spuštati na taj nivo. To nije moj nivo. Ja ne kažem da sam ja nešto bolji od vas, Bože sačuvaj. Ali što se tiče tog dijela i ponašanja, to nije moj nivo i ja se neću spuštati na taj nivo. Ali ne možeš se ti spustiti na taj nivo, nego se možeš samo podići na taj nivo, jer si ti već propao ispod svih nivoa radi svog lošeg ponašanja. I ovo što ukrug pričaš, jedno te isto, nema smisla i gluposti. Nikoga da vrijeđam, da mu psujem, da ono ko što rade tamo veliki propali youtuberi, oni kriminalci, presuđeni za utaje poreza. Sve ću ti, Miki, počupat sa tebe dijelove tijela, samo dođi i pokušaj nešto. Miki, sve jedan komad. Spao na to, spao jadan, on sa 400.000 pretplatnika, spao da se na to da se svađa s Mikijem. Miki, forenzika te neće poznat šta si bio prije toga. Misliće Čuko nešto jeo pa ostavio. 22 pretplatnika. Ovo možeš uzeti kao prijetnju i reportat prijetnja samoodbrani. Samo se pojavi ti u mom vidokrugu i gledaj u mene i to će biti to. Zamisli to šta se dešava sa tim veličinama, razumiješ? Znaš šta je tu problem? Taj čovjek godinama je tu i godinama sluša negativnosti i on je više sam, on više ne zna kako je normalno živjeti. Ako godinama ti si filovan i sa tim nekakvim negativnostima i ovo i ono, to je normalno. Sa negativnostima izdajice bošnjačkog naroda Bakira Izetbegovića. Sa njegovim negativnostima smo mi filovani godinama. I naravno da to je imalo utjecaja. Jest, ovo je tačno. Da ti ne možeš živjeti normalan život, ti ne možeš normalan biti nikako, ti moraš biti budala. Ma nije to u svom svijetu. Ti si u tom nekom svom virtualnom svijetu, ti kad hodaš ulicom vidi se da ne hodaš normalno, vidi se da ne umiješ da hodaš. Znači on se neće spuštati na te nivoje, ali on će sve i verbalne i fizičke i izgled i ponašanje, sve će uzeti u obzir od jedne osobe
i sve to izvrijeđati. Sve. Na sve moguće načine i nastaviti dalje kao da se to nije desilo. Ja to ne radim, neću ja na te nivoje. Selam aleikum za Miju Khalifu i njene modne kombinacije. Jako ih gotivim. Da su neko igrici tamo čovječe, da, a to sve redom, sve ovi što su zagrizli. Ma ja, da. Čekaj sada da ja da vidimo gdje ćemo ući. Na drugi. 1. 2, ona je treći. Tamo, ja. Dajte ljudi, razumite se malo, probajte živjeti malo normalnim životom, šta je s vama? A jel to vrijedi, jel vrijedi to? Gdje mi reci, jel to vrijedi toliko para? Ne vrijedi uopšte para, ali vrijedi mnogo sa Copiletom poput tebe pozabaviti se kako ostali manji kanali i oni koji će tek nastati, oni u usponu, ne bi imali takvih problema koje si ti htio napraviti. I naravno da vrijedi. Da je samo jedan kanal, ne vrijedi. Ali kada su u pitanju svi kanali, onda vrijedi. Idiote glupi teroristički. A vrijedu te ljudi ne vrijedi, Pa kakvi para, ko to ima para? Pa vi se falite tamo s nekakim ciframa, ovo ono, ma koga lažete vi, bolan? Pa svak živ ima, bolan, pogotovo mi koji živimo po zapadu, bolan, mi za jeftine pare kupimo alate za statistiku. Proučam tvoj kanal kroz alat, ja znam, bolan, feeling koliko si ti zaradio. Ali glupane, maleni, teroristički, vidi, glupane, glupi, maleni, teroristički, vidi. Znači, nijedan alat debilu, maloumni, propali, nijedan alat nije jači od toga da ti kaže da ovdje za zadnjih 28 dana ima $2134. I ako odemo dalje na analitiku i ukucamo debilu, glupi, maloumni, propali, ako ovdje odaberemo august, vidjet ćemo debilčino bolesna da ovdje piše $1937. Propali, glupi, teroristički debilu. Dakle, ne postoji alatka koja ti bolje može reći od YouTube studija. Teroristo, maloumni, glupi. Da li je to moguće? Šugar, polako, nećeš ti. Pa daj, pola njih nema monetizaciju. Pola vas nema monetizaciju zato što... A ja debila terorističkog, maloumnog, glupog. Da li je to moguće? Ko je gluplji, on ili Mikica? Ljubavno i zavidni jedni drugima, fol se ovamo tapšete, gladite, a tajno tamo pucate prijave jedni drugima. Jedino što sam ja otvoreno pozvao da treba i sad pozivam, treba znači prijavljivati sve kanale koji šire negativnosti, koji psuju, pljuju. Potpuno, zamisli ti da ovakav jedan ludak u Njemačkoj hoda među drugim ljudima. Ovakav jedan ludak hoda slobodno. I niko koga sretne nije svjestan kakva ludost u njega stanuje u glavi. Zamislite tu katastrofu na moment. I on se još ide brine o nekim ljudima. I niko nije svjestan, on njega sretne, dobar dan, dobar se. Ali niko ne zna ko prolazi upravo pored tebe. Zamisli. Vrijeđaju, potvaraju, sve to treba prijavljivati, odmah da se gasi. Sve prijavljivati i gotova stvar. Mogu ja nešto kažem? Rekni. Sinoć smo gledali jednu staru youtuberku. Mislim, cura je mlada, ali je odavno tu. Godinama je tu. Ja. I priča o tome koliko se YouTube promijenio i koliko su se promijenili komentari, ovi što komentaršu. Kaže, danas ne možeš ni gumcu zakos postaviti, snimit, da ne bude negativni da komentar. Da neko ne napravi reakciju. Da kaže, vidi šta su to... Da šonjo neki, šonjo, od koga je svaka žena veće muško, ne smije da svoje ime. I čim se pođe malo pričati o njegovom imenu, prezimenu, mjestu boravka, onom usere se ko grlice okolo trči i plaće. Ama šaljem tople pozdrave i selame od po 30 cm Miji Khalifi. I bujrum draga Mija Khalifa na kafu, da te ugostim, da popijemo kafu. Protabirimo koju, da te pitam šta ima u Libanu. Draga Mija Khalifa.
Aj, hoće prijete mi, aj ono. Neko će ga napasti. Neko će te pa budi muškarčina, bulan, budi muško, budi sposoban, stani, reci, evo cijeli svijet nek napadne na mene, ja sam taj, zovem se tako i tako, tvrdim to i to i smatram da sam u pravu, ako si u pravu. Na kraju Evo ja ti to sve rekao i ništa. A eto ja ti to sve objasnio što si tražio da ti bude rečeno. I ništa. kreva nisi vrijedan uopšte, da tebe neko ganja, čovječe. Pa ljudi moji, pa najbolje pokazuje tu, vaši pregledi, to najbolje pokazuje, čovječe. Pa ti snimiš 100 videa gdje pljuješ, vrijeđaš ljude, ovo od 100, 200, 20, 30 pregleda. I svi ga voli. I svi te nešto vole. Ba, zar ti to ne govori dovoljno, čovječe? Znači, ba nisi bila zanimljiv, nisi interesantna nikome. Kako ne shvataš, kako ne razumiješ? To mi nikako nije jasno. Kako ne razumiješ da nisi nikome zanimljiv i interesant? Jesi onim... Pa nemam nikog ko ti što si da mi to objasni pa da shvatim. I zato ne razumijem. Likovima koji se kriju, za koji se ne zna ni ko su ni šta su. Takvima si možda zanimljiv. Čisto onako da te malo nahajcaju, da te naloži. Meni je Miki zanimljiv, jer neki dan sam s ocem gore isjekao šljiva, suhe šljive sve i ostavio sve onako za roštilja. Meni je Miki zanimljiv da vidim, da probam Mikija, da vidim kako bi se Miki zdinsto. Evo, meni je, na primjer, Miki zanimljiv. Kad izađeš na čistinu i kad popušiš foru, svi će se oni izmaći od tebe. Svi će se oni curiknuti. Odavno su se oni izmakli. Kad na kraju neđe zaglaviš robije zbog svog ponašanja, hoće ti neko poslati šteku cigara, hoće malo... To će biti ako Miki naiđe. Ako Miki naiđe, ode Amir u zatvor dokle ti Bog hoće. Ali mora prvo Miki naići. Morgen. Aha, hoće. Stajat će u redovima da ti donesu. Hoće malo sutra. Malo sutra. Kad budeš glumio nečiju trebu tamo u zatvoru. Ja bi volio da Mia Khalifa poglumi malo moju trebu na stolu, ako to nije protiv šerijata. A ja. Vidjet ću. Budi onda frajer, budi muško, pa budi do kraja. Do kraja, ja bi do kraja išao sa Miom Khalifa. Do kraja, da vidim kolika je ta rupčaga. Najlakše se krit iza no name tamo, ovo se ne odnosi na mog pratioca no name koji mi daje podršku, nego eto navodim primjer, kažem. Znači, najlakše se tamo iza neki no name nepoznati profila krit i ljudima I da kažem samo. Ajde Mija, kaži. To što pričaš da će tebe neko napast, ti se zamjerio ljudima, ne samo dijasporcu, nego okolo 1 milion ljudi. A dijasporac i njegova žena nisu budale da riskuju svoj život i život svog djeteta. Ti si Mia Khalifa, a oti što sam im se zamjerio mogu doći na razguljivanje ponovo. I taj tvoj dijabolac isto zajedno s njima. Teroristi propali. I budućnost radi nekog... Jer ja sam volim kulinarstvo. Možda bi ja bio zainteresovan da kušam druge vrste mesa. Možda bi tada našao svoj mir. Ne znaš nikad, možda imam te afinitete. Možda bi volio nešto novo da isprobam. Tamo poslao, da nije to je glupost. To što ti pokušavaš da stvoriš neku lošu sliku, ne možeš ti o mene stvoriti lošu sliku. Nismo mi balavci od 20 godina. Ti koji si niko i ništa, ti znači koji si niko. Ali ti si ubica u pokušaju bio, brate moj, ima članak i onaj prijetio ljudima i terorista propali. Terorista, religiozni terorista. Imaš tu nedojebanu Miu Khalifu kraj sebe i ona pokoju ota nama dobaci kroz one svoje kacige. Eto, to je sumirano priča ko ste vi. Onako ukratko, na onaj žuti papirić bi mogla stati. Koji ništa, jedna obična nula, znači jedan dronjak, smrdljivi, prljavi, znači, koji nema ni ime ni prezime i ti ćeš da ukaljaš moj ugled koji ja gradim kod ljudi 40-50. Ma gradiš ti Kurčić svoj 40-50 godina. Ti 40-50 godina obitavaš po tuđoj zemlji zato što ne bi više nikada bio prihvaćen ovdje da se vratiš jer ne možeš radit nigdje i neće niko da se pozdravi s tobom i ne možeš se družiti ni s kim jer si prijetio čovjeku sa smrću. To je istina oko tebe.
kakav ti, bolan, ti nešto gradiš. Sakri se u te tam svoje rupe i di holji, dok ne krepeš. 10 godina. Pa jesi normalan ti, šta je s Pa tobom? nisu nama prijatelji YouTube. Nisu meni prijatelji YouTuberi, bolan. Imam ja prijatelje i mimo YouTube. Znači, Nabijem ti sve prijatelje na kitu. Prenesi im kad, u stvari ne moraš, gledaju oni svejedno isto i gledat će. Sve ih nabijem na kitu. Sve od te tvoje poznanike i prijatelje. Eto. Nadam se da će im biti drago kad budu slušali. Oti van Facebooka što ih imaš. masu ljudi koji prate i ove moje live-ove i vaše te videe i ono. Znači, koji daju meni podršku. Ali nema potrebe da oni izlaze javno s tim da mi daju podršku. Znači, nema potrebe za tim. Znaju ljudi ko sam, šta sam. Za razliku od vas. Propalitet, terorista i Karina obična očojka. Nula. Najoblija nula od svih nula na svijetu. Smrdljivi, pogani tvorova, razumiješ? Niti se perete poslije nužde, ni ništa. Teroristo. I čuj, neko će njega napast, neko. Ideš okolo, cviliš, plaćeš. Pa Sema iz tvog čata, Rospico, Malena, Mia Khalifa i taj terorista propali ubica u pokušaju kraj tebe. Sema iz čata vaš prijetio. I to se desilo. I zato ide sad i ovaj live i ićemo mi ovako u nedogled. Sve dok ne pokucaju momci. Ićemo dokle god treba. Mia Khalifa, Rospico, Malena propala, pazi. Da još malo, da se potpari dole, malo, hujica. U svom životu nisam čula. Plaćeš, cviliš, žališ se, neko će te napast, zoveš policiju, ono što lažeš. Eto zovem, ne znam kome ćeš zvat kad si po Bosni s Redom Zivko i prijetio. Nema kome niste prijetili po... Evo viš lažova, evo viš kako on polako, kroz duži, pomalo baci. Ko kad uzmeš Mistrio Maltera, pa baciš na blokove. Ono pomalo. Pa opet, pa opet, ono ljozne. Pomalo se to si ne lijepi. Rospica Malena, Mia Khalifa, pored propalog teroriste. I voze se oni negdje. Učestvuju u saobraćaju. I ucjenjivali ljude i lagali im da će im riješiti njihove i pare i ovo i ono. Kako je jadno, kako bijedno, čovječ, kako vas nije stid. Fuj, kako vas nije stid. Ako su se na furu da si kriminalac, pa budi kriminalac, stavi čarapu na glavu, odrađuje poslove, ba uzmaj pare. Pošalji Mikija pa ćeš vidjeti. Sam nek Miki kreni. Bijedna, nego nisi sposoban van. Ja sam živjela u Mahali gdje su sami kriminalci. Dok su bili na vlasti, bili smo rahat u Mahali. Taj neće svoga dirat. Znači, taj ne krade po Mahali. Mia Khalifa, poskidaj kacige da vidimo pičobu. Ne dira svog. Ma ja. Nego ide negdje tamo drugo. Nafuravate se bezimeni. Glupost. Bezimeni frajeri, mangupi, razbojnici. Razmotaj nam se. Ne mogu da. I ona što sjedi u sobi i čami, čumi i laje. Ma ista govna sve, bogati. Pusti ga, nađi mu posao da ono ode rače malo sutra, da izađe iz za 10 godina bit će psihijatrijski slučaj. Rospico, Malena, pusti moj video šta sam sve radio i vidit ćeš da sam radio 3 put više poslova od ovog tvog teroriste propalog koji se krije. Rospico, Malena, Mia Khalifa. Tako da, ljudska bijedo, moralni ljudski odrani. Teroristo koji si van svoje države i ne možeš nikome ništa. Izvoli, šta reče? Šta ti treba? Izjasni se, teroristo. Držim, ne mogu, imam neki, ovih dana imamo neki stvari od životnog značaja, naravno u pozitivnom. Počej puca. I tako da nećemo imati puno vremena da se bavimo ni YouTube-om, ni vama, ni ovim, ni onim ko će davati počku. Pardon, što kaže dimljačar, eto Čale radi, nije ko neki.
Dobro pazi, Rospico, Mia Khalifa. Dobro pazi. Kada nas vrati glavna smo vijest, top sretan, na carini teret. Robi smo puni ko Bangladeš. Ona ne zna, ali saznače. Reko srce moje, ja se naplačem. Ko bereta, puca naplačem. Iz svijeta zeta uzmi valjače. Aldin Sefić šalje 5 euro super chatu. Konja Khalifa. Konja Khalifa somewhere in Germany. Dobro pazi, Mia Khalifa, kada si u razgovoru sa krezavim narkomanom iz Sarajeva, Jasminom, tim odžačarom, dobro pazi da te ne siluje, jer on takve prijetnje šalje ljudima i ima takve aktivnosti. Onaj što su mu 2 zuba ostala u glavi od droge, pošto je pojela droga sve. Kad pričate vi teroristi sa drogerima, kad se sastanete vi pa jatakujete, dobro pazi da ne skoči na tebe, Mia Khalifa, jer možda je i on zainteresovan da provjeri tvoje dubine. Dijasporac radi, znači svaki dan 8 sati radi na poslu. Dimnjo, ja radim, ja sam medicinski tenčar i znaš kolika je plata kod medicinskog tenčara, ako ne znaš raspitaj se. Znači ja ne znam, eto svi vi radite i nemoj me više molim te držat podršku, puna mi je neka stvar, takvi prelivoda, sad drži podršku, sad ovako. Ma ne moram. Da, ba nosi se više i ti tvoja podrška, nisi mi bitan ba u životu, niti ni nikom, vjerujem. Ako ti treba reklama, reci slobodno ba, stavit ću ti ja. Svaki dan ću ti stavljati tvoju reklamu, nije nikakav problem. A nemoj mi presaravanja, bogati. Ja sam davno prošao te fazone. Svi mi radimo sebi, niko ne radi drugom. I ko je na socijali je sebi, a neko drugom. Ima stila, ja sam zaljubila, malo kocka, malo pije, sad sam najbolje. Ima stila, ja sam zaljubila, malo kocka, malo pije, sad sam najbolje. Amar Digital 5 eura šalje pozdrav od Tabih agenta sa terena Tešnja za brata Amira i Hadžić family. Znači, Tešanj pokriven Tabihom. Agent 1 ide trenutno, voza se. Tešanj pokriven. Koga ti sad, Beži tamo. Raja, u Njemačkoj se mora radba, ne možeš ti, razumiješ, mislim, možeš ti nekako tamo vamo, ali nešto sve je to na kašku. Hard fije, što kaže, ono, i to treba dogurati do hard fije, znači, treba da ti, boga mi, da oznojiš se dobro. Međutim, to ti je samo onda na kašku, da možeš samo da preživljavaš. Ako misliš... Eno, adres. Gledao sam sinoć zvijezde na nebo i pitao koja je tvoja. Da jeftine bi tebe sreću donesem, samo da budeš moja. Da jeftine bi tebe sreću donesem, samo da budeš moja. Samo obično žena. Volite niko kao ja. Volite niko. Jebem čep jebu i čep jebu. Adis šalje 61,16 eura u super chatu. Jesam li ti srce dao? Jesam, dobro. To, Amira, hajde opet to, nemoj, merhaba, ono je, reci opet, nemoj Bolan da mu daš reklamu. Daćemo mu reklamu, Adis, šta fali reklami? Pa što više ljudi čuje ko je on, sve je bolje. Sve je bolje, šta, kak ima veze? Šta smiješ, Alkem? Fatno 61 eur. Ako misliš da lijepo živiš, da imaš, kad ti neko zakamjeće, zamjauće, odozdo, treba mu nešto poslati, pomoć, ono, ako misliš, ima, znači, moraš i rad, brate, moraš i rad, nema tu, razumiješ, nema tu, moraš rad, Mi smo prošle godine na odmoru 7000 maraka skršili dole za 10 dana. Ma ja, 10 dana bilo upasni, 3500 eura otišlo. Joj, koliko imate
para, jeo ma pin! Ma više, 4. A to je to 7-8 hiljada maraka. Više. Jednostavno ode to. Uglavnom A mislim da smo samo do Buni otišli, do Mostara. Uglavnom znači da bi imao za jedan lijep normalan život moraš da radiš, jednostavno moraš da radiš. Pogotovo gdje radi samo jedna osoba, a Ko misli da moje dijete ima invalidsko, da mi imamo neka primanja ekstra na njemu, vjerujte da ta primanja ne mogu a to ne može ni za njega što mu treba. Više on potroši nego... Više potrošimo na njega nego što... Nego što nama ostane od tog njega. Od ti njegovi primanja invalidski. Više on potroši na sebe kao invalid, nek što nama ostane da spičkamo vam mi. Et koliko ima toga. Mislim, vidim tamo ljude, nema šta ne komentarišu, nekakve, razumiješ, to moralni odroni, moralne bijede, razumiješ. I onda on nakon toga nekom govori da je moralni odroni bijeda, zamisli jebo svoju majku terorističku upo u usta, zamisli to! I onaj gore neđe preko Varije, zadužio se, cijeli unučat će mu morat plaćat onu daščaru nekako. Da vam kažem ljudi, u Americi nemate zdravstveno osiguranje. I Mladene, haj sad Mladene, Mladen Polak, uvaženi gospodin Mladen Polak, haj molim vas za jednu uslugu. Te uzmite minut vremena, odvojite i objasnite mi kako ja da ne psujem kada Kopile se žali što mu malo para ostane od invalidskog dodatka na dijete. Malo mu ostane da on mora spičkat nego više dijete. Haj kako? Evo ti rec kako Mladene, a ja ću poslušat pa ću tako dalje ne sovat. Evo hajde, haj objasniti kako. Haj kako? Evo kako? Amar Jusić, 1 eur. Mi smo svi smeće, jedno je Kopile Jasmin u pravu. Ako imate zdravstveno osiguranje, vi ste na konju, ali to veoma rijetki imaju. Znači čovjek je sam govorio da je zadužen, zašto on radi, zašto kad je trebao biti u penziji, zašto radi. I to Armine, priča o moralu, malo prije kaže gledao bi lika kako umire i ne bi mu pomogao. Još brat medicinski radnik. Eto. Ima njegov video pa gleda. Ima ovih poznanika, prijatelja po Americi dosta koji pričaju onako otvoreno kako se živi, šta se živi. Što to vi Amerikanci ne dolazite svake godine na godišnji? Ajde mi reći što ne dolazite? Ma maštate samo obosni, bogati, pusti dođete svaki 5 godina, skupite neke crkavice, malo pokažete. Ja Bosanac u svijetu, nemamo ništa. Na kredit valja i 100 godina otplaćivati i vi se nadate taman onaj. A ovo ništa ne bi bilo Bosanac ovako, samo da si pristao družiti se sa njim. Onda bi ti bio neko ko je u Americi i iz Amerike dolazi kući i isto spička par $1000, ali samo da si s njim bio ovako jatak. Ali pošto nisi, onda je ovo istina. Ti da jesi, druga bi istina bila. Kad odem u penziju, ja ću to prodat, hoćeš. Da mam kad umreš, ostaće djeci da prodaju ili će propast. Nema ote ljubav, on tebi sve već zna sudbinu. Se šuplje priče, bogati, kome vi. Da ne kažem šta za bubrege prodajete. Živi normalnim životom, balat se smilovo. Allah te iskušao s nekakvom bolešćinom, ovo ono. Što druge moraš maltretirati. Pa te izliječio i umjesto da se doživeš pameti, da skontaš, vidiš, Allah mi se smilovo, neću više to da ti postao još gori. Ti misliš da se ta bolest ne može vratiti, može vjerujem još gorim oblikom može da se vrati. Zašto moraš druge? Samo mašta o tome, pa to je to kad se okruže, viš ti o čemu to razmišlja. Mašta da drugi ljudi su bolesni i oni što nisu da postanu. To samo o tom mašta. I hoda među ljudima slobodno. To nije ufaćeno još. Ti vršiti internet mobbing na drugim ljudima. Jebo li ti internet? Zašto moraš? Jebo li ti internet mobbing mi u Kalifu ti jebu? Evo, da možeš sad, ovo ti dajem, da možeš ovo vrtit dalje u live-ovima u krug, a ja ću dalje vrtit ovo sve što si ti radio. A ti vrti ovo što ti sujem. Zato ti to dajem. Ja par puta sam uletla, možda u ova 2 mjeseca, u razmacima od mjesec i pol.
2 puta sam uletila na jedan live i oba 2 puta se ti sapriš. Ma super, meni odgovara to. Te neko spomeni, te A nešto, jedva a ja sve ta- ma ja tako jedva čekam ovako, na sudnjem danu, priča, ne imenovan si. Ma ja. Zato što je ta neka osoba na nivou, komunizam otišao, nema Umro ga. komunizam davno, Umro ga. crkvu. Umrijeće i ova demokratija. Crkvu, neka. Tito, crkvu. Šerijat će doći, joj, hoće. Komunizam. Umri. Je s njima ovako dobro do posla kad se iznaubjeđuju jedno drugo i odoše rad. I opet kad se sastanu idu u kući, opet se ubjeđuju. Kako je šta? I njima dobro boli ih. Će sve, svaki sistem bude i prođe. Znači, zabavan paščadio, mene odgovara, meni odgovara što više Prijavljujte kanale. Što više lajete, čak prijavljujte slobodno. Teroristo! Prijavljujte i moja videa, evo ovaj live, slobodno prijavljujte, recite. Dijasporac vrijeđa ostale youtubere, naziva i paščadima. Jes vala bas. Basvadima, jes vala bas. Bas vas nazivam. Sve vas koji mene napadate, moju porodcu, ja vas nazivam paščadima. Teroristo! Presuđeni! Ubica u pokušaju, presuđeni. I teroristo, utvrđeni. Teroristo! Vi ste najobičnija paščadija, ništa drugo, vjerujte. Pa zato što A ti si najobičniji ubica u pokušaju i terorista. nema nikakvog drugog argumenta da I kaže, na kraju ćete pocrkat ko paščadija. Ali ti ćeš na kraju krepat kao terorista i ubica u pokušaju, ali neuspješni. Pocrkat, ucrvani, usmrđeli, pocrkat ćete, vjerujte mi. Eto da imate što malo vati iz konteksta. Tamo. Eto i ti sad imaš ovaj live, možeš ga privrtat još jedno mjesec, a ja ću samo odgovarat. Pa eto, neđe, isto ćemo stići svi koji do sad. Kaže onaj veseli, kaže, toga je strašno na nekom je live, neđe, nemam pojma, strašno ga pogodila to kleta, pa strašno ga pogodila. Pa što nisi nazvao sporca i rekao, jesi ti to mislio na mene i na moju ženu? A znaš šta je najkritičnije, što uopšte nisi mislio na tebe, a to je problem što se... Da si na bilo koga mislio Rospico Mija Khalifa, da si samo na jednu osobu bilo koju mislio da ga tako kleteš, dovoljno je. Uopšte ne mora biti meni upućeno. A bilo je i meni. Ali uopšte ni ne mora, a bilo je. Delikvente stres, kada nas zade glavna smo vijest, top sretan, na carini teret, robi smo puni kao Bangladeš. Ona ne zna, ali evo saznaće, reko srce moje ja se naplaćem, ko bereta, puca naplaćem, iz geta zeta uzmi valjače. Irina, 5 eura u super chatu, ovim putem šaljem jedan šalom džihadisti iz Berlina. Šta je šalom, Hanifa? Otišla Hanifa. Šta je šalom? Hvala na 5 eura. Ti pronašu u tome. Onda svako ko se našao u toj klijetvi, njemu je upućena. Svako ko se... Evo viš, svako ko je se našao, njemu je upućeno. Šta ti imam zvat, eto kome je upućena. A našao sam se, recimo. I našao se bilo ko. I šta ti imam zvat? A još što je najgore, ja te izvao i ti opet nisi došao. Tako Melaha nije mislio na vas. Ja sam mislio na skupinu ljudi, znači ja nisam mislio, zabranjeno je u islamu pojedinačno proklinjati osobe, ako niste znali. A jebu, majku. A ne znaju on šta. Jesta islam fleksibilan, možeš kako hoćeš danas, sutra, prekosutra. Ja pojasni, ali džaba pričat ljudima koji nemaju ovaj... Pa šta ćeš ti kad ono mrzi sve... Sve što ima predznake. Mo Bože, sačuvaj, ja baš volim Miju Khalifu. Ko kaže da te mrzim, draga Rospico. Vi mislite ti četnici i ustaše što se ližu sa vama, da vam misle dobro. Boga vam ne misle dobro, vjerujem. Ovo četnika i ustaša što ima po čatu, ja znam da vi meni ne mislite dobro, nego onako se samo ližemo, bez veze. Vjerujte mi. Ne daj Bože da do nečeg dođe, opet biste vi po jamama i po konclogorima završili. Dobre moje bošnje što napad. Pa mami, da bi ne bi više završavali tako da Alija Izetbegović proda Srebrenicu. Proda. Izda. Proda. Eto, više ne bi tako.
ko što su ti tvoji šefovi prodavali i izvlačili se, nego drugačije bi, ali makar ne bi tako. Date mene i moje porodice. Opet biste vi po nekim kazamatima završili. Od tih istih koji se ližu sa vama. A znaš šta je najsmješnije? Što sve napade dobivaš od osoba koji su islamske vjeroispovijesti. Ma dobro, to su pod navodnim. I nikog to ne jebe, napade dobijaš radi poteza svoji. Nikakve veze, ničija vjera nema što te napada. Znači, to nemaju. Pa eto kažem, ako ništa nosim muslimansku ime. Ma, to je oni ako misli da ime čini... Svako onaj ko misli da ga samo... Svako onaj ko misli da ga ime samo čini muslimanom, vara se, debelo se vara. Postoje, znači, uvjeti da bi čovjek bio musliman, znači, postoje šarti. I što si ti onda terorista, što nisi po tim šartima i tim čudima? Što si terorista? A? Prema tome, onaj ko ne zna, nek ide malo u mektebu. Evo ja ne znam što si ti terorista i što je ona Mia Khalifa i volio bi da mi objasnite to. Teroristo. Ali eto, da ne idemo preduboko, da ne zalazimo u te ja bi volio zaći duboko, uf. Znaš kad ti noga u glib propani. Nisam ljut, nisam nervozan, nemojte misliti. Samo je malo pospan. Malo sam pospan, sad sam zaspao. U igroni, u stolici sam zaspao. Tako da, vjerujte mi da uopšte me se ne... Znači, ne gledam uopšte, ne pratim okolo to. Bio sam malo zapratio Bauštelac, blog ovako, čini mi se, Dimnjačar Jasmin, ali sam i njega otpratio kad sam vidio da ne zna jel sere ili je piša i onda sam... Dobro, ono hoće možda objektivno. I njega sam otpratio jer nije objektivno. Ima stila, ja se zaljubila, malo kocka, malo pjesa, sam najbolje. Ima stila, ja se zaljubila, malo kocka, malo pjesa, sam najbolje. Vidi Amar Digital 7 eura. Pozdrav za sve kolege iz Tabiha, evo SDA povela plakate lijepit, valja ići skidat noćas. Pozdrav također za Mladena, Sifu, Alketa i ostale dobre ljude, a Daji i Mia Khalifi bi bilo bolje da šute. Vidite, znači, kreće jedna velika sad tajna operacija Tabiha. Znači, iz stožera kreće uputa i koordinacija. Kada ugledate SDA plakat negdje zalijepljen tajnim operativnim aktivnostima, taj plakat ide prema zemlji i uništava se. Zašto? Pa da i mi njima malo izbijamo pare iz džepa za ništa. Ko što oni nama rade 30 godina. Tabih agenti na terenu, na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, po svim gradovima, da se aktiviraju i da to rade. Znači ovo dosad, sine, je mila mati. Oni ništa, možeš uzeti pobresat sve ovo dosad što smo radili. A vi hajte pa printajte od te plakate. Svaka, međutim, nisi Dimnjačar objektivan i nešto više prati da znaš. Eto, niću ti davati podršku. Što sam ti dao. Nisi realan i ne volim. Ajmo dalje, koji su novi kanali? Ne volim kad ljudi nisu realni. Idemo okolo, znači idemo, sistem radi, mašina radi. Radi mašina. Kako ono viće onaj? Sistem radi u dva pravca, matori. Kunda, kako se zove? Idemo firmo. Idemo firmo. Ide, onda kažem, onda. Dunda, kako se zove, kralj. Idemo firmo. Raja, žao mi je zbog moje fine raje, međutim, malo je moje fine raje, boga mi samo 7 lajkova, znači većinom su hejteri. Jebem u više hejtere da zabrasne. Hejteri ko vas šmirgla. Žao mi što morate tu visit, slušat on klembese tuši, a ne morate ništa napisat. Joj, kako mi vas je žao, joj. A meni live ide rast. Vi ste trebali svi otići, ko voli tako negativno komentarsat, ne negativno, baš prosto komentarsat, vrijeđat ljude na bilo kojem osnovi. Ja ne znam što ste na YouTube.
Moram ti ja reći da si ti Mia Khalifa kada naše obučene žene u klipovima izgledaju kao prostitutke. To teroristi moraju čut šta je u tom potezu akcija, a šta reakcija. To teroristi moraju sjesti saslušati. Da, ako su naše žene u klipovima prostitutke, onda si ti Mia Khalifa na stolu jako duboka. Sa kacigama koje treba poskidati. Znači sve ima, sine. Šta ti pošalješ ima, šta dobiješ nazad. A moglo bez tog, moglo vrlo lako. Moglo bez tog, ali ne mere nikako teroristička biti zadnja. I onda će biti da je moglo bez tog. A sve dok terorista misli da će njegova biti zadnja, onda bez tog ne mere. Očigledno. Cvijet. 2 eura. Hvala Cvijetu na 2 eura. The flower. Actually. Vidjeli ste ovaj prostor. Trebate na TikTok otići tamo. Ono tamo, mislim, oni ništa drugo i ne rade osim što jedni drugim psuju. I onaj Ali uvažena gospođo, što ću ja na TikToku uopšte kad imam 100 miliona pregleda bez akaunta? I onda što će mi uopšte akaunt? Pa bolje mi ide ovako, nek da imam akaunt. To bi bio glup poslovni potez da sad registrujem na TikTok. Jer bi onda propao na TikToku. Ovako ne propada. Psuje, psuje, a nema konverzacije, a sve šalju pare. Isto tako, eto. Pa zato kažem, eto univerzalni psovo majku, aj guru, sad i kamionđi, sad oni vise, ližu se sa njim. Jel to, aj istina da vam je mater univerzalni sovo, a vi se sad ližete sa njim? Jel to, aj guru? To se vrijeđalo. Da isto ono paščat kad laju jedni na druge, isto poslije se ližu. Pa nek se ližu jedni druge, zaslužuju i to. A ne mora mene, ako si jednom samo možeš uvrijeti, neš više, vjerujem, neš. Kako li izgleda lizanje Mije Khalife? Kako li to? Ja dat priliku, nema šta. Što Fatima Karčeva kaže, izbrisat ćete ko gumcu. Fatima to kaže, ona glupača, ona to kaže. Bravo, znači, ko gumica, kako kaže Fatima. Eto, prali ste i Karića, prali, na kraju i zaprali, nema više. Karić odoše dalje svojim životom. Gdje odoše, u kocu žive i dan danas. Jebu se i kuhaju na istom stolu. Gdje odoše, degenčino teroristička bolesna. Svakog će on uzeti po falt, samo ne bi mu poslužilo kao alatka da nekog drugog umanji. Gdje odoše teroristo glupi, zadojeni? Gdje odoše? U podrum po drva. A prvo miševe poskidat sa ti drva. Tu možda odoše. Oni rade polako, štipaju, preglede skupljaju, boli i briga. Sad će neko reći ja branim Karču. Ne branim ja Karču, ali neću ni da ih napadam. Neću nikoga da napadam. A šta napadam? Jedino napadam ovu paščad od youtubera. Ova paščad bi tako volila da obližu Miju Khalifu, ako je to po šerijatu. Od paščeta. Čadiju koja se krije, koja ne smije da kaže ni svoje ime ni prezime, ni da pokaže svoju sliku, ni ništa, a oni su kao neki moralne vertikale, jedino. Ali sve jedan kvalitetniji i bolji od tebe, od Otina. Jedino te. Paščadu. Jadove jadni. Jadove, paščatiju. Jadovi jadni. Jadovi. Eto šta ste sve pričali po YouTube-u, a mi i dalje živimo normalno. Ja, evo mi živimo, ko da i niste. Ko da vas nije nikad ni bilo, a neće vas ni biti, svi ćemo mi nastaviti. Ko Vijetnam, delikvente stres, kada nas vrati glavna smo vijest, top sretan, na carini teret, robi smo puni ko Bangladeš, ona ne zna, ali osaznače, reko srce moje ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem, iz kjeta zleta uzmi valjače. Ali, D, 5 eura. Paščad pita koliko je duboka Mija Khalifa u inčima. Ja sam se nadao, kao jedan mladi momak, dok sam bio mladi momak, da mi nikad, ako Bog da, u životu neće zatrebat da upotrebljavam ovaj primitivizam, da razgovaram s bilo kim. Ali ti si tako prekrdašio da ja moram upotrijebiti sve ove stvari koje su fuj. Ali ti zaslužuješ da se s tobom upotrijebi. To je fora. I kako god ovo sve da zvuči, ti tačno tražiš to. Vjerujte mi,
sljedeći 100 godina niko od nas neće postojati. Međutim, jedna jako bitna stvar, što je jako veoma bitna, htjeli bi to vjerovati ili ne, to čeka vas i mene. Jako je bitno ko će sad čim preseliti i s kakvim dijelima. S kakvim dijelima. Ja ne znam da li se iko od vas zaista upita, sjede i razmisli sam sa sobom. Stani čovječe, što mene treba da ja činim ova ružna djela, ako mogu i dobra djela da činim? Da li se kod vas zapita? Pogriješio sam prema onom, tamo, vamo. Pa da zamisli sudnji dan, pa da zamisli sirat ćupriju, pa kad se pređe preko sirat ćuprije, pa onda ide rješavanje međuljudskih odnosa i ljudi jedni prema drugima. Šta je ko kome skrivio, koliko šta. Poče je prekidat. Znači, valja polagat račun polagat. I da budem iskren, ja vas vidim kao jednu ogromnu kolonu. Ja stojim, elhamdulillah, hvala Allahu uzvišenom, pa besplatno drugi rade za mene. Ja stojim, a jedna ogromna kolona se pružila, stala u red. Dijaspora, Kaže, srećete na sudnjem danu čovjeka kojeg nikad u životu vidjeli niste. Mateja. Možda ste u prodavnici Da nije Miki. komentarsali, vidimo pantola, vidimo frizure kakva je. I srećete ga, a nećete se sjećati odakle ga znate, ste zaboravili na to. Znate kako ja to sve znam? Pa jednostavno osjetim boljitak u svom životu. Jednostavno osjetim da mi spadaju grijesci. Bukvalno mi spadaju grijesci. Što više lajete na nas, nama bolje u životu. Molim vas, nastavite da lajete, da vrijeđate, da potvarate, da lažete, da... Samo propali youtuberu, kako se kaže, presuđeni kriminalac za utaju poreza. Samo da znaš... Izvali ubico presuđena u pokušaju koji si pobjegao i baviš se sada terorističkim aktivnostima tamo u nekoj rupi. Izvali, obrati mi se. Ima stila, ja se zaljubila, malo kocka, malo pije, sad sam najbolje. Ima stila, ja se zaljubila, malo kocka, malo pije, sad sam najbolje. Nedim Huzić 5 eura. Države bi trebale početi izdavati dozvolu za korištenje i pristup internetu uz uspješno položene razne ispite o istom i mnoge psihotestove. Ovo je sve izgubilo smisao kada je smartfon postao jeftiniji od 500 eura, pa ga svako može priuštiti. Hvala ti na 5 eura, Nedime. Tako je. Tako je. I evo vidiš, on upali ovako telefon i nama svima ima opciju lajvat, obratit se, pričati ovako ovo. Haj teroristo i presuđeni ubico, obrati se ovom propalitetu, da čujem. Znaš da Njemačka nije truhla ko Bosna, znaš, ti tamo nešto sjeo napisao i evo ga, povjerovali oni. Šta je napisao? A imam ja svojih zasluga u Njemačkoj, samo da znaš. Sprečavao sam ja i ovdje neke kriminale, fato lopove i tako. Jednoga, i on je radio ovo sad. Ima moj dosije ovdje u Njemačkoj, ima u pozitivnom smislu, znači gdje sam uspio da spriječim. Pa nemoj zaborav da sam noć za klevetu da te a isto tako će popušiti. Kako dobar čovjek, pljačku spriječio, popriječio se ovako, ljudi puške bacili. Ko je ovaj kaj je jebo mater, čovjek samo ovako. Kuda? I spriječio. Ćeš ti for za klevetu, samo da znaš. Pa da ti ode, radi mog teškog psihičkog stanja, šta si sve pričao od meni, da ti... Uvažena gospođo, nakon Mija Khalifa, Rospico, nakon što bi vas ovaj kir, pošto sam ja kir, oblizao, vaše stanje bi bilo mnogo bolje, jer bi bila koža onda hidratizovana i tako. Ode pola kući. Jel morat ćeš možda prodati radi odštete? Ne znam ja. Morat ćeš, vjeruj mi.
Ne mogu ja prodat ništa, gospođo, jer nemam ništa. Ja ne posjedujem čak niti ovu majicu na sebi. Sada da umrem, ni jedan papir ne treba sprovest da se smrtovnica, da nešto moje pređe na ne. Ja nemam, gospođo, ništa. I ne mogu prodati ništa i ne možete mi oduzeti ništa. Nanijeli ste mi veliku duševnu bol. A da. Onaj... A samo vi nastavite i dalje. Da. Da kenjate. Nama bi odgovaralo da šta napišeš kakvu tužbu i da pošalješ vam. Tamam. Pravo da ti kažem, ja jedva čekam. Tako je ko ti. Da. Ima babo iz kuće da te izbaci, što ti ostavi to sprata da živiš tu. Samire, kaš me izbaciti iz kuće. Ne, nis me obavijestio. Sam ti pošalji. To možeš nekome tamo I kad propadne tužba, kad sve propadne, onda ćemo te Eto viš, ti imaš ispred sebe tog o kome pričaš. Ima ko je izbačen iz kuće, ima. I ta odlika ima u momka jednog, izbacili ga i otac imati i punac i punica. I ti to kritikuješ, ali to nekako kritikuješ kod onog kod koga to nema. A nekako izbjegavaš kritikovat onog kod koga to stvarno ima, svi vide. Tebi tako daje da sam ja sve to što nisam. Tako ti daje. Za klevetu tužiti i za moju dušu i mu bol, Amar D Digital 3 eura, eto da kompletiramo na 15. Pozdrav za Alketa i Šeherzadu. Alke. Bol moje porodice. Onda ćeš razmisliti koliko ćeš naplatiti. Alke, Šeherzadi dosadno. A i ti nemaš šta raditi. Alke. Koliko ćeš platiti? Jeste. Jel ovdje je to pozamašna cifra? Meni ništa ne znači 2-3 hiljade maraka. Američki porezniče, mogao bi dobro da ga glabneš, da izvini. Mogla bi tvoja Mia Khalifa meni da ga glabne. Ali mora prvo kacige poskidat, da se razmota iza tih svojih halja. Samo nastavi, meni znači ovdje jedno 10.000 da mogu... A sve se dokumentuje i sve se prikuplja, ne? Džaba trošiš hard diskove, mogla bi i Šimur i Bosancu u svijetu, ali ako ima za kartu da ode do Amerike Mia Khalifa da se prebaci, kad je imala iz Libana do Amerike, što ne bi iz Njemačke mogla? Moj, vjeruj mi da se sve dokumentuje i sve se prikuplja. Mogao bi dobru foru da popšiš. Poslavljenost, ti se ne bi ljutio, jel tako? MSG Lemon, hvala na 2 eura. Plebačina jedna. To ko te savjetuje, loše te savjetuje pravo, jel? Red se upatio, Boga. Ko ispred pošte. Ništa Raja, to bilo to. Dosta, nemamo više šta hoćemo, eto, malo mi, samo onako da se, što bi rekli, izduvni ventil, ovo nam dođe ko izduvni ventil. Da se stresem, da se nemoj ljubiti. Ali nemoj tako vam je YouTube izduvni ventil, da nađete neki drugi izduvni ventil, nemojte da vam YouTube bude. Ne istresim, bolje da se na vama istresim. Maja. Sva sreća pa nisam gledala njegovu live, inače bi tamo... Ma nemoj ni gledat. Nikad, ma gdje ćeš ovo gledat, ma kak ma oni ni sad ni ovo ne gledaju. Samo se otimaju, tam već štimaju mikrofone, onaj dršću mu ruke da što prije upali. Šta ga neću? Nisu vrijedni. Ma neću nikom bolam pregleda na nabijam, nikome. Raja, to bilo to. Assalamu alaikum, lijep pozdrav, čujemo se, vidimo se. Ništa. Eto, ako je tako, Berlin Tidžara i laka vam noć. Berlin Tijara. Evo jedna pjesma za našeg vrata. Cvijet šalje 2 eura, ovu treba rasklopiti ko suncobran. Maca, sica, mica. Maca, mica, pizza, cica, mica. Miću, mući, volite li vi male mace, ljudi? Laka noć i uživaj.